Hello, hello. Okay. Good morning. Okay. We have started with the sessions in such a way that there will be no session after lunch. There will be one session which is on time. So I urge everybody to log in to the meeting and sit with destinations and listen to the topics itself. Okay, and since I've shuffled those sessions, so we'll start with a folk performance. This is a soul performance. It's a folk song, and this song has already been translated. If you looking at this song, which is called Home. ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭାଷା ତ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କବି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମସ୍ତ ଆଗନ୍ତୁକ ବନ୍ଧୁଗଣକୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୋର ନାମ ଶ୍ରୀନିବାସ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସେଞ୍ଚୁରିଆନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉଟା ମ୍ୟାଡାମ କହୁଥିଲେ ବହିରେ ଦିଆହେଇଛି ସେ ଗୀତଟାକୁ ଆମେ ଦି ଜଣ ଗାଇବୁ, ପୁଣି ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କହିବୁ। Cannot hear the music.
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୁଇଟା ଗୋଡରେ ଯିଏ ଦୁଇଟା ଡଙ୍ଗାରେ ଯିଏ ଗୋଡ ଦେବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ପଡିଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ଭଲ ପାଇଲା, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଝିଅ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ମନମାଳି ନେଇକି ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ପୁଅ ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପଛରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଇଲା, କାଳକ୍ରମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମନମାଳି ନେଇ ସମ୍ପର୍କଟା ତୁଟେଇ ଦେଲା। ଇଏ ଭାବିଥିଲା ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଜଣେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ଆଉ ତା ପାଖକୁ ଯିବି ନାହିଁ କି ତୁ ମତେ ଛାଡିଦେଲେ କଣଟା ହେବ, ମୋର ଆଗରୁ ଅଛି ତା ପାଖକୁ ଯିବି। ଗଲା ଭିତରେ ଏ ଆଗରେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ସେ ଇଏ ତ ମତେ ଭଲ ପାଏ ମତେ ଛାଡିଦେଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଆଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କଲା, ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କଲା। ଏ ଜୀବନ ଭିତରୁ ଜାଣିଦେଲା ତୁ କାହିଁକି ଆସୁଛ ବୋଲି କହିଲେ ତା ମନ ଦୁଃଖ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତା ମନରେ ଯେମିତି ଦୁଃଖ ନ ହେବ, ବାଡି ଯେ ନ ଭାଙ୍ଗିବ ସାପ ଯେ ନ ମରିବ, ଏମିତି ନିୟମରେ ସେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ସେ କହିଲା କିଏ ନା କାଲି ଆଇଲ ନାହିଁ କି ପରଦିନ ଆଇଲ ନାହିଁ, 2 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଆଇଲ ନାହିଁ, ପୂର୍ବରୁ ଆଇଲ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ତୁ ମତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନଟା ଛାଡିଦେଲୁ ତୁଟେଇ ଦେଲୁ, ସେଠୁ ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ଥିଲା ସେଟା କଲରା ପିତା ପରି ପିତା ହେଇଗଲା, କରଞ୍ଜର ପିତା ପରି ପିତା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯୋଉ ତୋର ମୋର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ଥିଲା ସେ ସେତୁ ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେ ସେତୁ ତ ଛିଡି ଯାଇଛି, ତୁ କେମିତି ଆସିପାରିବୁ? ସେ ସେତୁ ଥିଲେ ସିନା ତୁ ଆସିପାରିବୁ ମୋ ପାଖକୁ, ଆଉ ତୁ ଆସିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ତୋର ମୋର ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଥିଲା ସେଟା ତ ତୁଟିଗଲା, ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମୋର ଅଙ୍ଗ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଙ୍ଗ ଏଥର ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷ ଭୁଲିଯା, ବରଂ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି ରୁହ, ତୁମେ ସଂସାର ସିନା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆଶା କର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା। ସେ ସେଠୁ ସେ ଯୁବକଟା ମୁହଁ କାନ ଆଉଁସିକିରି ନିଜ ଘରକୁ ପଳେଇଲା। ଏ ଗୀତର ମର୍ମ ଏହା, ଆଉ ମ୍ୟାଡମ ତ କହିସାରିଲେଣି, ବହିରେ ଦିଆ ହେଇଛି ମତେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଗଜପତି Thank you. The session. You can invite. So good morning, everybody. Compared to yesterday, God's Son is kind to us, and He is less powerful today, so that we can show our powers. So this is the first session of second day of Chandrabhaga Poetry Festival. I'm going to invite poets leading on this panel to come and join me on this panel. Kanak Lata, good. Shubhashri, Shushmita, Pratiksha Jain, Suhanta Sahani, Kasturika Mishra, Gita Mishra, Skar, and Shamshri Manji. Sarkar has already basically late today in starting the session. So she's joining us online. So I'm asking her to first, and then we will take care of our other panelists. So, Dear Sarkar, will you be around to read the poems today? All right. So go ahead, please. Welcome to. Hi, I'm in Bombay right now. Pleasure to meet all of you. You're not on mute. No, I'm not. There's something wrong there. There and there.
I can't understand. Can you tell me when I should start? Yes, very well. We can we can hear you. Can you hear me? Hello? Yes, ma'am, we can hear you. We can Oh, hear okay, you. great. Okay, so greetings from Bombay, and I wish all of you a very happy new year and lots of inspiration for creative energies. Do I have to introduce myself, or can I just go on to read my poems? Ma'am, we can hear you. Please go ahead. Should I just go on to read my poems? Yes. Yes, ma'am. Okay, thank you. Um, since this is woman oriented, I will read two of my poems that allude to women and their history in this world, their condition. The first poem is titled Woman at the Window, and I dedicated it to an 18th century German artist, Caspar David Friedrich, who had painted a beautiful, evocative image of a woman at a window. Woman at the window. There she is, framed by a window, tidy hair and uncombed mind, tranquil eyes and unquiet thoughts that run amok beyond the view of a life stacked in neat years of rituals. Daughter, spouse, mother, grandmother, robot, orphan of circumstances. The window is her anchor. She stands there, framed by a prayer that will one day set her free. Thank you. Shall I read the next poem? The next poem is titled Woman. Woman. It's not as if she was dead. She was mute, yes, as she stood in the shadows of his life, watching the theater of the absurd unfold. Every scene as exaggerated as the harsh light of naked bulbs when smashed. Its smithereens cut the pores of her cells. Let there be smoke, she prayed, as fire singed her muteness, and I will hitch a ride with it and fly to the morning star. Thank you. That's it. Um, Thank Thank you. I'm waiting to hear all of you. hearing from you from Mumbai, as it is said today. I don't think you can say here. Are we audible, ma'am? Bina ma'am? Yes, I can hear you. Yeah, Yes. yeah. She can't hear from there, but Thank you very much. Thank you very much, Binaji. It was wonderful Thank to you. hear from you from Mumbai. Thank you. You're most welcome. Bye. Thank you for inviting. so our first dance is Kaniklaka. It is so nice to see. And yesterday she told me something which really touched my heart. You know what she said? That this particular festival has been so empowering for her that now even her in laws respect her for being the person she is, that the kind of poetry she's writing, which is a great achievement. We should clap. Kanaklata.
କି କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗୁଛି। କବିତା ଶୀର୍ଷକ ବବ୍ଲି ଦାସ। କବିତା ଶୀର୍ଷକ ବବ୍ଲି ଦାସ। ଚାଷୀ ବୋଲି ସମାନ ସମାନ ଲାଗେ ଦାସ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକମ ବିଶ୍ୱାସ ଚିକା କଥାରେ କଥାରେ କଣ ଥାଏ ତାର ତ ନବ ସ୍ୱପ୍ନର ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଥାଏ ଖଲିରେ ଆକାଶ କନ୍ୟା ଚିଲିକା ମାଛ ଅଛି। ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ କାନ୍ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚିତ୍ର ସହରୀକରଣ ଚିତ୍ର ରାଧାବାଣୀର ଚିତ୍ର କାହାର ଉଜିତା ପଟ କାହାର ଚାରିକଡ଼ ସିଂହାସନ ଚୁମ୍ବନ ଦେଖି ଦେଶକୁ ଭାବୁଛି
अभी हमको जीवन चाहिए Hmm. तो शब्द करेंगे sim, sim, पुस्तक जिसमें सबको लागू चाहिए तुम्हें चाहिए सबको दिया सबको
सकते हैं। जाओ पर जान से जाओ। जी सारी लो अगर कोई पर मुझे नहीं करता ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा ज्यादा तो मैंने अपनी तलवार सारी जा Know the word, what they say, which language they're reciting, and I'm hungry. कागज को रस्सी बनाकर और जो जहां से जो होनी चाहिए सारी को बना होनी समझे समझे सारे के अंदर समझ समझ
Hey, traditionally such are exclusive. These poems um, so we have to listen to these two poems, extraordinarily beautiful and logical. These are these poems are emanating from Shakti. So much happy to listen to these two poems. Third poem is Namaskar, Pavita, Sarah. ସବୁଟା ରଜକର କଥା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ କଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସବୁ ରଜକର କଥା ଜୀବନ କରିବା ସେ କଥାରେ ସେଇଟା ସାଟାୟାର ଥିଲା ସେ କବିତା ସେ ମତେ ଜାଣି জীবন যেমন জীবন জীবন মতে জানি না আকার চেষ্টা করছে চেষ্টা করছে
See, someone said, "जी मैं तो जाबू नहीं पानी नहीं so trouble so come on thank you very much is it a fact that women are writing better they're writing very very well I must say I am just asking a simple question I'm not trying to hurt anyone. uh, no, I think she's going to sing Salam, Sat Shri Akal. For I am the bloody old hag whom everyone treats as a rucksack. For I am blessed, for I am blessed and I live for my nothingness. For I am blessed and live for my nothingness, and I never apologize for my straight looks. And I never apologize for my straight looks. God is guarding me from you. God is guarding me from you. Hey, you, and you, and you. So beware, don't even touch the lords of my blessedness, but envelop me. Let me be me, just me. Thank you. अभी मैं आपको अपनी एक स्वरचित कजरी के कुछ बोल सुनाऊंगी क्योंकि मैं एक क्लासिकल म्यूजिक की विधा से आती हूँ तो मेरे लिए तक कंपोज भी किया है ये अवधी लैंग्वेज में है
सिर पर चढ़ा रखा है। पेट की बलि चूक चेप सोगम शिप पाकिस्तान on. So if we consider Shyamashri, are you there? You're on mute. Yeah, that's Can you hear me? we can hear you. You can start reading. Namaskar. Thank you for inviting me. I beg your apologies. I cannot switch on the video because I'm not well. I'm reading the poem. I'll read one poem. Imrose. You don't know about it, but I always called him Imrose. That was not his name, and I never asked anybody what it was. In dim silence of load shedding, when the rusted swing in the veranda creaked, I watched him kneeling on a frayed Persian mat. His tranquil hands held an invisible book of poetry, and shut lids whispered verses ignorant of history.
The crochet line in his skull cap touched my trance like zephyr caressing the moon on the filigree of dust-laden lattice, with patience of 3 dots. You will never know about it. Shadowy shrieks from a burning train chase the scents of our spring, but I still call him Imrose in lush bougainvillea mornings when my Krishna offers the namaz. Thank you. Thank you. I have read my poem. Thank you, Shamashri. Would you, if you're not feeling well, will you, is that all, or you would want to really read one more? I Mr. would like Sunai to did that. read. Yes, I read. Huh? Yes, I cannot read anymore. Thank you so Okay. much All for right. Get asking well me. soon. Get well soon. Thank you. So our very own Sanjogita Mishra, you all must know her by her immense contribution to Chandrabhaga Poetry Festival. This time in particular, she was organizing everything along with others here in Bhubaneswar, while we were in Delhi or maybe somewhere else in the world. So thank you so much, Sanjogita, and I am going to listen to your poems maybe for the first time. Thank you for this opportunity. कभी तो मैं अगर रेत का पहला से समंदर खारे पानी के आगे एक समंदर खारे पानी Can you all hear her? I mean, I can't, sir. I think अच्छा all right, can you hear me now? Hello. Yes, we can hear you now. Yeah. Okay, thank you for such a big so रेत का फैला समंदर, उसके आगे एक और समंदर, समंदर खारे पानी का। दो समंदर के बीच खड़ी हूं मैं और बालों में धसी पड़ी हूं मैं, कदम मेरे अब उठते नहीं, कदम मेरे अब उठते नहीं, लहरें आती हैं पानी की बार बार, मालूम होती है नादान, उछलते कूदती हैं दूर से, फिर किनारों पर हो जाती हैं शांत, उछलते कूदते आती हैं दूर से, किनारों पर हो जाते हैं शांत, दोस्त जैसी जान पड़ती हैं पर मेरे कदमों को आजाद नहीं करती हैं, जैसे जान पड़ती हैं पर मेरे कदमों को आजाद नहीं करती हैं, उल्टा मेरे नक्शे कदम मिटाकर मेरे पैरों पर और रेत जमा कर लौट जाती हैं चुपचाप बार बार, उल्टा मेरे नक्शे कदम मिटाकर मेरे पैरों पर और रेत जमा कर लौट जाती हैं चुपचाप बार बार, जमीन में गड़ती जा रही हूं पर मैं खुश हूं कहती जा रही हूं, जमीन पे गड़ती जा रही हूं पर मैं खुश हूं कहती जा रही हूं, कभी हवा के सहलाने से
कभी लहरों के बहलाने से, कभी हवा के सहलाने से, कभी लहरों के बहलाने से, कभी देख केकड़ों की लुका छिपी, तो कभी देख किनारे पे पड़ी कोई सीपी। जमीन में गड़ती जा रही हूँ, पर मैं खुश हूँ, कहती जा रही हूँ। पर आसमान का सूरज ठहरता ही नहीं, वो तो समंदर में ही डूबा जा रहा है। वही समंदर जो मुझे आजाद नहीं करता। रेत की बेड़ियां पहने मैं देखती हूँ कभी इस ओर, कभी उस ओर, देखती हूँ कभी इस ओर, कभी उस ओर। रेत में गड़ी मैं, दो समंदरों के बीच खड़ी मैं। थैंक यू सो मच। तो मैंने एक्चुअली सोचा था एक ही कविता पढ़ूंगी, मगर कल विद्युत लता मैम ने जो क्वेश्चन पूछा तो मैंने सोचा कि एक और कविता पढ़ूंगी। तो ये आपके लिए है। मैं लिखता हूँ, उन्होंने पूछा था लोग कविताएं क्यों लिखते हैं। मैं लिखती हूँ क्योंकि मुझे महसूस होता है। तुम क्यों नहीं लिखते? क्या तुम्हें महसूस नहीं होता? क्या तुम कभी पढ़ते हो, सुनते हो? क्या तुम्हें तब महसूस होता है? क्या तुम्हें महसूस करने से डर लगता है? महसूस करना बड़ी हिम्मत का काम है। महसूस करना बड़ी हिम्मत का काम है। आप नहीं जानते कैसे कैसे एहसास आपको घेर लेंगे। महसूस करना आपकी मजबूरी बन जाएगी। आप महसूस करने पर लाचार हो जाएंगे। कभी गुस्सा, कभी दर्द, कभी घृणा, कभी तन्हाई, कभी शर्म, कभी तृष्णा। महसूस करना आपकी मजबूरी बन जाएगी। आप महसूस करने पर लाचार हो जाएंगे। तभी तो सब महसूस न करने को सिखा देते हैं। तभी तो सब महसूस ना करने को सिखा देते हैं। शुरू से ही महसूस करने को कमजोरी का खिताब देते हैं। जो जितना कम महसूस करे वो उतना महफूज है। जो जितना कम महसूस करे वो उतना महफूज है, ऐसा बतलाते हैं, सिखलाते हैं। अगर चोट हो जरूरी तो लगे किसी और को। अगर दर्द हो जरूरी तो किसी और को। अगर आंसुओं का बहना हो जरूरी तो बहें किसी और के। अगर दिल टूटे तो किसी और का टूटे। अगर इज्जत लुटे तो किसी और की लुटे। आप और आपके हमेशा रहें खुश और महफूज। कितने कवि लेखक पढ़े हैं, वे करेंगे ना महसूस। आप और आपके हमेशा रहें खुश और महफूज। कितने कवि लेखक पढ़े हैं, वे करेंगे ना महसूस। इसलिए आपने महसूस न करने की ठानी है। कह दिया है कि बर्दाश्त के बाहर का सच एक कहानी है। इसलिए आपने महसूस न करने की ठानी है। कह दिया है कि बर्दाश्त के बाहर का सच एक कहानी है। आपने अपनों को सिखाया भी वही है कि फिजूल की कहानी कविता की जरूरत नहीं है। आपने अपनों को सिखाया भी वही है कि फिजूल की कहानी कविता की जरूरत नहीं है। इसलिए आप सुनते नहीं, पढ़ते नहीं और लिखते भी नहीं। मगर मैं लिखती हूं क्योंकि मुझे महसूस होता है। So the last poem of this session has already been read out, and now we are ready for a conversation. You know, for quite some time, this was the tradition of Chandrabhaga Poetry Festival, that poems were felt, they were absorbed, they were enjoyed, but also intellectualized a bit, so that we have an articulation of whatever we felt. So after her poem, महसूस करना ज़रूरी है और उसे दूसरों पर नहीं टालना है, खुद को ही रिस्क में डालना है ना। तो उस पोजीशन से हम चाहते हैं कि कोई बातचीत थोड़ी सी हो सके। आपको कुछ भी कहना हो इन लोगों की कविताओं पर, अच्छा अपर्णा जी कहेंगे और विजय बाबू भी कहेंगे। तो 10 मिनट का टाइम है, आप लोग ज़रूर बातचीत कीजिए, अच्छा लगेगा। क्योंकि हमारे अपने फेस्टिवल का तो ये फीचर है फेमिनिस्ट पोइट्री, ठीक है। हम सभी लोग
का एक नॉर्म ये बन गया है, एक कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। लेकिन हर जगह ये चीज नहीं है, तभी तो ये कविताएं लिखी जा रही हैं, है ना। तो हम ही लोग आपस में डिस्कस करें, क्योंकि हम अवेयर हो चुके हैं थोड़े बहुत कि इन कविताओं का क्या मतलब है, क्या अर्थ है आपके लिए, आप इन कवियों से क्या लेके जा रहे हैं, क्या इसमें और आना चाहिए, ये सब बातें करेंगे। तो पहला सवाल अपर्णा जी का। अच्छा, आज ये जो सेशन है, इसे महसूस करके मैं गर्व अनुभव करती हूँ। इतना अच्छा सेशन, और जो मॉडरेटर रहे हैं सविता जी, वो तो बिल्कुल चांद सोने पे सुहागा है। तो कुल 7 कविताएं यहाँ पढ़ी गई। ओडिया कहूँ बरং बेटर 7टा कविता पढ़ा गला। बीणा सरकार वोमेन एट द विंडो पढ़ी मोर तो लिखिथिबा झियो पाई झरकाटीए मोर मने पड़गला। मु सतरे भावुची आमे समस्ते केमती एते समान केमती चिंता करि पारू। हाँ, woman at the window, I have written a poem on a window for the बेटी। कनकर कविता एथरक एते चमत्कार भाव में आसी, विशेषकर जनजाति और आदिवासी जीवन और ता सहित ये जो शोषणमूलक व्यवस्था जो सरकार जो भली भाव में ताकू शोषण करने को चाहूँगी, से कथा केड़े सुंदर भाव में कहते। मत तो भय लगुच कनक तुमको बांधी नहीं जीवे। हाँ, हाँ, पलाश फुलर बास्ना आउ तापर प्रतिबादता एते चमत्कार रही। कहार जितापट हम, जनतार ना जनतार प्रतिनिधिर? केते प्रश्न से पचारि किए जितुची एठी, जनता जितुची ना टीप चिन्ह देकी पैसा नहीं कि जो प्रतिनिधि बछा होचंती। केते चमत्कार करिछि, 1000% प्रगति भेलिकी देखौछि से टीप चिन्हर सिंहासन कॉर्पोरेट ताकू चुंबन दउछि। एकदम आज वर्तमान कथा कहूछ, जो मैंने आमे समस्त अनुभव करुछु। मु बेले बेले भाबुछि आमे भी कहि पारनु, कनक कहि पारुछि, ताकू भोगुछि। एवं कनकर कविता एथर चमत्कार हेछि, तार कवितार जो गढ़न, से गढ़नटी मध्य बहुत चमत्कार हेछि। तापरे युद्ध पाई सज जो कविता, सेटा भी बहुत चमत्कार हेछि। नईर बढ़िला पानी कौन दुर्बार योद्धा को अटकई पारिबो? जेते सुआ आसु आमे जो कहछु ट्रेंड आसुची, से स्ट्रीम आसुची, सुआ मोहर पतर रे अपरती गुरई कथा से कहिछि, बद्ध सारिया भाग्यार कथा कहिछि। सुआ मोहर पतर रे भासी न जीवा पाई से आह्वान देछि, एवं से निजे भासी जाउनी बोली तो ए कविता लिखुछि। तेणु साल्यूट, लाल सलाम। आउ सेलीर मु तो ताकू सेथिपाई मोर माने जन्मांतर कुहे, देह सर्त लागू, देह निय बलात्कार कर जहाँ करूच कर, किंतु मो झील मान तो गोटे भल भविष्य रखी दे जाओ, गोटे निरापत्ता भविष्य रखी दे जाओ। आग से दस्तखत कर, तापरे मु मो देह दे दउछि निय। माटा आउ कौन कर परिबो? माटा सर्वस्व त्याग कर परिबो ता झील पाई गोटे निरापद भविष्य देवा पाई। किंतु ये पृथ्वी माँ को तो माँ बोली स्वीकार करेनी। आउ शाढ़ी कविता जो सुदर्शन भरोसा रे कृष्ण अपेक्षा रे शाढ़ी अपेक्षा करिवो नाही। मु गोटे कवितार मो झील को बोली बहुत दिन तले लिखी, आ निज हाथ में तो देह शाढ़ी मु फिटई दउछि। हाँ, ढांकी पारु जदि स्तनर नग्नता तोर आड़े, जाने यौवनर नग्नता जदि असंख्य अमणिषंक छिन्न हस्त डाले जाले, तेबे तो भयरे केबे का मुहरु मा डाक आसीबो बाहारी। तेणु आमर माने ता भीतर मु दुर्गा को देखुची, काली को देखुची, द्रौपदी को देखुची। आमर पुराणर जेते जेते स्त्री लोक शक्तिमती होइचंती कि निर्यातिता होइचंती, सेमानंकर गोटे आ गोटे जन्मांतर को मु देखुची। बहुत कल्याण मोर माने एते मते संतोष लगुच से मानकर कविता सब शुणिकी, जे लगुच जमती प्रकृति में मो झील मान गोटे निरापत्ता खोजा गोटे सैन्य बाहिनी तैयारी होउची। तापरे प्रतीक्षार कविता अच्छी। प्रतीक्षार कवितार टिके कोमल स्वर अच्छी, एते माने उग्र नहीं, किंतु सबुठु लाज कथा
ନିରୀହତମ ଲାଜ ତାର ନିଜକୁ ନିଜେ ଯୋଉ ବନ୍ଦୀ କରୁଛି, ଅଟା ପରି ଦଳି ଦଳି ନିଜକୁ ନରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଇ କେତେ ପ୍ରତିବାଦ ଅଛି, କେତେ ପ୍ରତିବାଦ ଅଛି। କୋମଳ ପ୍ରତିବାଦଠୁ ବଡ ପ୍ରତିବାଦ ମାନେ ଆଉ କଣ କିଛି ହେଇପାରେ? ନିଜର ଯୋନିରୁ ବିନାଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସେ। ମାନେ ମୁଁ ଥରେ ବି ଲେଖିଥିଲି, ମାନେ କେବଳ ବଂଶ ରକ୍ଷା ଆଳରେ ହୟବଦନ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର। ଆମେ ଯାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ, ସେ ସୃଷ୍ଟି ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ଅନୁକୂଳ ହବ ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆମେ ଦେଇପାରୁନେ। ଆଜି ଯୋଉମାନେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ମହସୁସ କରତେ ହେ ଯୋ ନାରିଆ, ସେମାନେ ଏଇ କଥା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମତେ ଜନ୍ମ କୁହେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରେମ କବିତା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେମ କବିତା ଭିତରେ ବି ଗୋଟାଏ ପ୍ରତିବାଦ ରହିଛି। ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରେମ ହିଁ ରହିବାକୁ ଦିଅ, ପ୍ୟାର को प्यार ही रहने दो, बस कोई नाम ना दो। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ବି ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ ରହିଛି। ଏ ଆକାଶ ଅଜନ୍ମା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମର୍ଜିରେ ହଉ। ତାର ମର୍ଜିକୁ ସେ ପ୍ରେମଠୁ ବେଶୀ, ତାର ମର୍ଜିକୁ ଯିଏ ଜଗିବ ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରେମ। ତେଣୁ ତାର ମର୍ଜିକୁ ଏ କବି ତାର ନିଜର ମର୍ଜିକୁ ଏଠି ପ୍ରେମ ବୋଲି କହୁଛି। ଅଜନ୍ମା ହେଇଯାଉ, ଜହ୍ନ ନ ଆସୁ ଆକାଶରେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମର୍ଜିରେ ମତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଆଯାଉ। ସେଇଟା ଠିକ କସ୍ତୁରିକା କହିଛି, ଲେଟ୍ ମି ବି ଜଷ୍ଟ ମି, ଲେଟ୍ ମି ବି ଜଷ୍ଟ ମି। ସେଠି ମୁଁ ଆଇ ଲିଭ୍ ଫର୍ ମାଇ ନଥିଙ୍ଗନେସ୍, ମୁଁ କିଛି ନା ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି। କେଡେ ଦୃପ୍ତ, କେମିତି ମହସୁସ କରନା, ଶେଷକୁ ତ ସେଇ ମହସୁସ କରନା ଆସୁଛି ନା। ତାର କଜରୀ ତ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ବରାବର ଶୁଣେ। ସିଏ ଗୋଟେ ମୋର ଏତେ ଚମତ୍କାର ଝିଅ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଖି ବୁଝିକି ଶୁଣେ। ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ବି ମାନେ ପଠାଏ ତାର ଗୀତ ସବୁ। ତାପରେ ମୋକ୍ଷ ଦ୍ୱାରରେ ତାଲା, ଆଉ ନର୍କର ସିଡିକୁ ଠେଲିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏତେ ହାଉ ଯାଉ ଲୋକ, ନର୍କରେ ଜାଗା ନାହିଁ, ମୋକ୍ଷ ଦ୍ୱାରରେ ତାଲା। କାଲି ପଢି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ଯେ କୁମ୍ଭକୁ ମତେ ବହୁତ ଲୋକ ଡାକିଲେ, ମୁଁ ଗଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋର ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଥିଲା, ଚାଲ ପାପ କରିବା, ପାପର ସିଡିରେ ଚଢି ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ହବା। ତାଲା ପକେଇକି, ନର୍କରେ ତ ଜାଗା ନାହିଁ, ବହୁତ ସେଠି ଇନଫର୍ମେସନ ଆଗରୁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ बहुत बढ़िया, ମାନେ ଆଉ ଯାର ଯେ ବच्चे खून के प्यासे होते हैं, ଯୋଉଟା ସେ ଲେଖିଛି ଯେ ମୋର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମେ ବି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁନେ। ସେ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ନିଜ କେବଳ ବଂଶ ରକ୍ଷା ଆଳରେ ବାରମ୍ବାର, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯାର ବଚ୍ଚେ, ମାନେ ଯୋଉଠି ନାରୀର ଆତ୍ମା ତାର ଭଲ ପାଇବା, ତାର କିଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠୁ ସେମାନେ ସେ ସଂସ୍କାର ନେଉନାହାନ୍ତି ନା। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଶ୍ୟାମାଶ୍ରୀଙ୍କର ସରିଗଲା, ଶ୍ୟାମାଶ୍ରୀ ମାଝୀଙ୍କର ଯୋଉ ହଉଛି କଣ ସେଟା ଇମ୍ରୋଜ, ଗୋଟେ ଇମ୍ରୋଜକୁ ତ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ବଡ ଜାଗା ଦଉଛନ୍ତି, ଯେ ଇମ୍ରୋଜଙ୍କ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ ନମାଜ ପଢିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଚମତ୍କାର କଥାଟି ସଂଯୋଗିତାଙ୍କର ଶେଷରେ ସରିବ, ସେଟା ତ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ସବୁ କିଛି ମହସୁସ କରନା ହୋତା ହେ। ଏ ଯୋଉ ବାଲି ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ବାଲି ପାଦ ପୋତି ହେଇ ପଡିଛି, ସବୁ କିଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏବେ ଭାବୁଛି, again I will tell that I am proud of this session, proud of these poets, ଯେ ଏବେ ସେମାନେ ଏତେ ଭଲ ମହସୁସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଚୁପ ରହୁନାହାନ୍ତି। କାଲି ବି ଜଣେ କହୁଥିଲା ଚୁପ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଚୁପ ରହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଉ ଲେଖିଥିଲି ଆରମ୍ଭରୁ, ମୁଁ ଚୁପ ରହିଛି, ମୁଁ ଚୁପ ରହିବାକୁ ମୋର ଚରିତ୍ର ଭାବିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଚରିତ୍ରକୁ ଆଉ କେହି ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସୁମନାସ, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ପଦେ କହିଦଉଛି କାରଣ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। କିଏ କିଏ ଏଇଠି ତ ସବୁ ଠିକ, ମୁଁ ବି କହିବି। Yeah, the attention span is less. So I noted down some one-liners only. We missed Binadi this time. I listened to her small poem. It is as if she is dead. It is as if she is dead.
uh, uh, one one she was mute. She was mute. But I think in this poem, this muteness is deadlier than death. And coming to Kanaka's poem, uh, uh, she uh, she has this sarcasm in her poem when she says palas, fragrance coming from palas, whereas palas is without any fragrance, which indicates that the elusive life that we all lead. She also indicated that the contemporary reality, the politics of deception. Subhasmita is a rebel voice, as she always is. She questions the structures of patriarchy in a layered and poignant tone, a major feminist voice who we look up to as a strong narrative of protest. We need to preserve such powerful voice. Pratikya celebrates her womanhood and reflects on the precarious position of her own being. In a self-deprecating satire, she says, "ସବୁଠୁ ଲଜ୍ଜାକର କଥା ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା." This self-deprecating satire is visible throughout her poems. When she says "ନିଜ ମର୍ଜିରେ ବର୍ବାଦ ହେଉ," it indicates the desperate need for autonomy and eagerness to assert herself. Kasturika enthralled all of us with her rendering of a song. When she says, "Cut me, let me be just me," it sounded assertive, self assured, non apologetic, confident voice. Thank you for her grit and gumption to own herself in its entirety. Shamasri, I knew, despite her bad health, read her poem on loneliness and which also reflected on her inner life. Sanjogita is Sanjogita, multi-talented, and from the poems she read, we knew how she underplays her talents. रेत का फैला समंदर, दो समंदर के बीच खड़ी हूं मैं. Both poems are highly evocative, and it was really an enlightening session. Thank you. आप जाइए, आप जाइए. ମୁଁ just ଗୋଟେ କହିବି. ଏ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଓ ଶୁଭସ୍ମିତା. ଜହ୍ନର ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ, ମୁଁ ଆଦିବାସୀ କଲଚର ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିଥିଲି. ସେ ଗୀତରେ ପୁଅଟା କହୁଛି, ଧାଙ୍ଗଡା କହୁଛି ଯେ ତୁ ଜହ୍ନ ମୁହିଁ, ଜନ୍ମୁଇ. ଜନ୍ମୁଇ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ. ସେଠୁ ଉତ୍ତର ଦଉଛି ସେ ଝିଅ ଯେ ନା, ମୁଁ ଜନ୍ମୁଇ ନୁହଁ, ମୁଁ କୁମଳା ମୁଇଁ. ହେଲା, ଆଚ୍ଛା. ଆଉ କୁମଳା ମାନେ ପମ୍ପକିନ୍, ବୋଇତାଳୁ ବୋଇତାଳୁ. ଆଉ ତାଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେ ଜିସୁମ କଥା କହିଲେ, ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି. ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଯାଉଛି ତାର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକା ପାଖକୁ. ସେତେବେଳେ ତା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକା ତାକୁ କହୁଛି ଯେ ତୁ ବାରମ୍ବାର ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ କାରଣ ମୋର ଜିସୁମଟା ଭଲ, ତୁ କାହିଁକି ତୋ ଝିଅ ପାଖକୁ ଯାଉନୁ, ତୋ ଝିଅର ଜିସୁମଟା ବି ଭଲ. ଏ ରିପ୍ଲାଏ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ମୋ ନିଜ କାନରେ. ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଜିସୁମର କବିତା ମତେ ଇମିଡିଏଟଲି ସେଇଟା ମନେ ପକେଇଦେଲା. ବାକି କନକ ଏବେ ଲେଖୁଛି, ସବୁବେଳେ ମତେ କହୁଛି, ସାର୍ ମୁଁ ଯେ ଲେଖୁଛି ମତେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯିବୁ. ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ତୁ ଯାଇକି ଜେଲରେ କିଛି ଦିନ କଟା, ବହୁତ ବଢିଆ କବିତା ଜେଲରେ ଲେଖିବୁ, ଗୋ ଟୁ ଜେଲ.
सबको नमस्कार. Good morning. I want to draw your attention to this session, to this poetry reading session titled Poets Speaking Truth to Power. Poets Speaking Truth to Power. I invite poets to come here to sit with me on dais. I welcome Jadavendra Saha. Jadavendra, please come. Ashwini Kumar. Swagatika is there. I want to know if Ranjan Roy is there. Please come. Kumar Karthik. And if Dipun has come, Dipun Asiki. The organizers have requested me to tell all the poets with me to read just one poem. So better they select which poem they will read. I have been instructed like this. Please forgive me. Yeah. Yeah. So please read your best poem, the poems which you think is your best. You know, resistance, subversion, interrogation, speaking truth to power has always been a default position for poets all over the world. A poet has this divine responsibility, empowered by the force of truth, to confront power. The poet knows that not every battle is fought only to be won, but to record that there was at least someone who challenged, resisted, opposed, confronted the oppressive power head on with words and actions. Voices that defy straitjacketing in terms of texture, thematic concerns. We have a multiplicity of voices, narratives with us. They are lyrical, elegant, and they at their poetic best. Poets have always, as I have said, poets have always spoken truth to power, from the very ancient ones like Dinakrishna Das, who defied the king of Puri and refused to obey his diktats and accepted banishment from the kingdom. We have had Bhima Bhoi, who questioned the hegemony of the upper caste Brahmins and embraced banishment. The most recent one, Hemant Dalbati, Sujata Sahani, and so many others who also suffered because they have chosen to confront the powers. And there are so many more who have interrogated the repressive structures of power. In this session, we'll be reading poems bearing such tones. So first, I request Jadavendra to read his poems. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। କବିତା ଅପରିଚିତ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଏ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖି ରଖିଛ ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଦତଳେ ଚାପି ଦେଇ ଆମ ଝାଳ ଝାଳ ଚୁରାଟିଏ କାହିଁ ତୁମେ ଲେଖୁଛ ଇତିହାସ ତୁମର, ତୁମେ ରାଜା ତୁମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଲେଖ ଯେ ସେ ଇତିହାସରେ କାହିଁ
आशी बाबू आशी बाबू धन्यवाद 1 point second point ନୁହେଁ କି ନଥିବା ଈଶ୍ୱର ଏମିତି କଣ ହୋଇଗଲା ଝରକା ସେ ପାଖେ ଥିବା ଚଢ଼େଇ ବସାଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତ ଏମିତି କଣ ଗଛରେ ଥିବା ଡାଳମାନେ ବିକ୍ଷତ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଏମିତି କଣ ହୋଇଗଲା ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଚମକ ଦେହ ମୁଣ୍ଡରୁ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ଏମିତି କଣ ହୋଇଗଲା ଏମିତି କଣ ହୋଇଗଲା ଯଦିଓ କାହାର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ସଂସାର କଣ ହୋଇଗଲା ଯେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ ଯାଉ, ଝଡ଼ି ଯାଉ। Thank you, ଯାଦବେନ୍ଦ୍ର। ଈଶ୍ୱର ମାନେ କବି ମାନଙ୍କ ହାତରେ ବହୁତ କଲବଲ ହେଇଛନ୍ତି and it is good. Next I invite poet Ashwini Kumar, very young poet, and he leads he not just writes poetry but he leads a poetic life. Uh, please read your poem. One poem. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର ତାର ନାଁ ଡଙ୍ଗର ରାନୀ ସହର ମନ୍ଦିର ଝାଟି ମାଟିର ପୂଜା ଆଦଙ୍କର ତଥାପି ତମେ ଚୋରା ଖୋଜା କଥା ବୋଲି ତା ଭଟା ଟିକିରା ଝରଞ୍ଚ ଚୋରା ଝାର ପଥରାକୁ ଆପି ବାରି ଗିଲି ଦେବ ବୋଲି ଘୁରି ବୁଲୁଛି ତୁମ ତେଚ୍ଛା ନଜର ହଁ ସେ ଜାଣେ ହଁ ସେ ଜାଣେ ଡଙ୍ଗର ଝୋଲା ଅଛି ତ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ତା କୁଡ଼ିଆ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଜୀବନ ଘୁମସା ଘୁମସା କୁଆଡ଼େ ସପନ ଡଙ୍ଗର କର ଖଗଲା ନାଲକୁ ଖତାର ଜୋଡ଼ା କେବେ পেনে নিচে রয়েছে করে জোপা চাহার টোপা খোপা ডুব বাপা ঝরন পানে এই দেখো কিয়া मैं डरू छो तुम डरू छो मने मने हारू छो डरू छो जो भूख
Got that. Stop. Maybe नहीं हेटा नहीं ही पारे हो आउ केते personally I would love to hear two poems but you see my hands are tired. My hands are tired, so I request all the poets to read just one poem, maybe their best poem. Next, I invite, um, I think Sobhagya Maharana is not there. So I request Swagatika Misra to read her poem. Thank you, sir. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସିନ୍ଧୁକ। ଶତପରସ୍ତ ନାଲି ପାଟକ ନଗୁରା ସେଇତକ ଏ ଅରକ୍ଷିତାର ଅର୍ଜିତ ଶାନ୍ତି Hello. ସେଇତକ ଆପଣଙ୍କ ବିକ୍ରମ। Hello. ତା ଉପରକୁ ସଁ ସଁ ଫଁ ଫଁ ମୋ ଅହଂ ଅଳପିସା ମଲାନି ଯାହା ଜୀବନ ଯାକ ମାରି ଖାଇଲା ମତେ। ସେଇଠୁ ଟିକେ ଡାହାଣ କତିକି ଅଜଗର ପରି ପଡ଼ିଛି ମୋ ଦୁଃଖ। ଦୁଃଖ ପୂଜରକ୍ତର ଥୋଲାଏ ପଚା ମାଂସର ମଟାଳ ମାଟି ପୁଷ୍ଟ ଛୌର। ମୁଣ୍ଡ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଛଅନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଛଅନା ଏଇତକ ନିଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ବାୟାଣୀ କଣ ଗୋଟେ କହିବୁ କହିବୁ ମତେ। ସେଇଠୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ସେଇ ଯୋଉ ଧଳା ସେଇଟା ସେଇଟା ମହାପୁର ଆଉ ସେ ଯାହା ଉପରେ ଛକା ମାରି ଦେଇଛି ଯୋଉ ଖଣ୍ଡେ ଛିଣ୍ଡା ଦାଦାର ଆସୁଛି ସେଇ ଆଜ୍ଞା କାଳେ ମୋ ପୁଣ୍ୟ ନା ରଖାର। ଆହୁରି ଆଡୁଛୁ ସାନ୍ତେ ଥିଲେ ଥିବା ଭାଗ୍ୟ ଝିଅର ଝାଉଁ ମୁହଁ ଝିଅର ପିଠି ଦାଗ ଆଉ ହସନି ଶାନ୍ତି। ଜୀବନ ଯାକ କଣ ଲୋକ ହସିଛନ୍ତି ଏ ଅକାରଗ ଅକାଳ କୁସୁମ ଯେ ମଲା ପରି ତମେ ହସୁଛ। ଆଉ ଲାଜ ଦିଅନି ଏ ବୟସରେ। ଏଥର ତ ବୁଝିଦିଅ ସିନ୍ଧୁକ ତ୍ରାହି ଦିଅ ବୁଝିଦିଅ ସିନ୍ଧୁକ। Thank you, Swagatika. I think poems should not be explained. Poems should be able to stand on their own feet and speak one to one to the reader. Next, I invite. Um, I wonder whether Sonia is there online. Sonia Nair or Bosudhara, Mohua is there. Mohua, you can read your poems. Just one poem. Sorry, just one poem. Okay, sure. Nice meeting you at all. Yes. Good morning, everyone. As Durgada said, we do not need to explain poems. You can hear me, right? Yeah. Yeah. So I'm not explaining much. My poem speaks truth to power by exposing how marriage is not always a moment of joy, but sometimes a slow inheritance of silence. So in asking when one feels married, because the title is "When Do You Feel Married," it kind of confronts a system where belonging is taken, and not chosen. So here is my poem. When did you feel married? Was it the Shatpak and Shubhodrishti in the marrow of that midnight amidst a jugalbandi of conch shells and ulutation?
when you felt a churning in the back of your throat you could not name? When did you feel married? Was it the moment when Sindoor carved a lane on your head and there was a swarm of celebration through aberration? When flowers poured in like rain streaks and your heart pounded with joy and squeak? And the gach koto is the vermilion pot, carried by the bride, saturated the redness on your blush. When did you feel married? When did you feel married? Was it the moment you left your home in a car that was not yours, overdecked with flowers, perhaps to camouflage the mess within? Your loved ones niveling like little babies, your father's fogged glasses, your mother's deluge of tears while wiping yours. And your sister sneered, makeup will drain out, Didi, while taming the parallel lines on her face. When did you feel married? When did you feel married? Was it the first time you entered his home to unknown faces, the touch of newness engulfing your lungs, the air impregnated with verbal tirades? You crouched like a sullen child, nodding your head in an affirmation to everything they said, and the air spat apprehension on your red veil. A premonition of winter's cloak, perhaps? When did you feel married? When did you feel married? Was it the first night on a bed ornamented with Rajnigandha, his hands brushing yours whilst you stay still, muddled, his hands meandering like an indomitable stream through terrains you had long fenced? Was there a word violated in the dictionary of married women? You wondered. This body, so close to surrender, wavered. Your hands pulled the Rajnigandha strakes as if seeking help, but in futile. The rust nestling in the filigree of the catafalque, stifling your moan. When did you feel married? When did you feel married? Was it the first time you visited your mother's home on Ashtamangala? The unflinching thrill of going back to parents, siblings, grandma, grandpa, your home. Your home suddenly morphing into mother's home. Your home suddenly morphing into mother's home. And for the first time, you wondered, for the first time, we wondered, where is your home? Thank you. Can they read one poem? Please check. Or else we will move. Yeah, you can move. I mean, you said just one poem, so I'm done. Sonia is there? No. Basudhara? No. So we move on to, but नाम नहीं है इसमें. I request Ranjan Roy to read his poem. Namaskar. My রাজবংশী poem, বাংলা কবিতার নাম মাবের বুলি, রাজবংশী ল্যাঙ্গুয়েজ। তোর বুলিত দেহা উড্ডুরিয়া যায়, তোর বুলিত ভর উঠা যায়, তোর বুলিত শান্তি জলের ছিটা, তোর বুলিত ছাওয়া পায় যে দিশা, তোর বুলিত নীন ভাঙিয়া চেতন, তোর বাদে নিরা থাকা যায়, তোর বাদে গহীন ভাবা যায়, তোর বাদে উজি যাওয়া যায়, তোর বাদে গটু হমু শোগায়, তোর বুলিত ঠাট্টা করে কায়, তোর বুলিত গির্জন দেওয়া যায়, তোর বুলিত শোক পাশুরা যায়,
তোর বলি বুকারি ভুলা যায়। May I read English translation? Mother and language. In your sweet language, my whole body vibrates in inexpressible joy. In your word and sound, I am exclusively possessed. On the utterance of your words, sip me, ships me with holy water. Through your words, generations find meaningful direction in their life. Through your language, we wake up clear and stay woke. We sleep in your lullaby utterance and see dreams of hope in you. For you, language, we can fast. Through you and for you, we can think far beyond. For you, we dare to swim upstream. For you, we will unite everywhere. Who dare to belittle you are not we alive yet, to roar in protest. Through this language, we forget all our grief and pain. For this language, we feel proud and strong. Thank you. Thank you. I'm happy to know that Mrutyunjay Bhai is online, ready with his poem. He may go on to read it. He may start his poem. Please, Mrutyunjay Bhai, are you there? If you are ready with your poem, you can. I am here, but I was just waiting. I was enjoying listening to everyone, both the Oriya poet and the English poet. I just heard Mahua also and Ranjan, and before that, Shamoshri, and Pranam to Savita ma'am, Mohanty sir, Vijay bhai, all of you, and Durga. Sanjogita called me and told me that I will be called on to read my poem slightly later. That's why I was just listening and I was not ready. But anyway, if you, since you have already told me, I will read my poem. Bhai, we are all missing you, but you can read your poem. Okay, sir. Okay. Okay, so this is the poem on the theme. दोस्तों, आपने क्या ऐसा कुछ अनुभव किया है कि कैसे वियतनाम में निरंतर चल रही कारपेट बॉम्बिंग के तले नदियों में डूबे डूबे उजबुजाती हुई वियतनामी औरतें डूबकर झूलती हुई एक रस्सी के सहारे अपने योद्धाओं को रसद पानी पहुंचाती थी। कैसे हमने नतमस्तक स्वीकार की थी दास्ता हर उस आपदा के सामने जो सहयोग और समझौते को लांघ कर गुलामी तक पहुंच गई। कैसे आपातकाल में हमारे जवान बच्चे लापता हो जाते थे अचानक अपने यौवन की शान में या शायद हमें सुरक्षित करने हेतु। कैसे गायब हो जाती हैं हमारी लड़कियां और वापस लौटती है उनकी लाश कई मुद्दों कई मसलों का एक जत्था अपने साथ लिए। कैसे एक दिन गायब हो गया मैं भी अपनी प्रेमिका से मिलने के चक्कर में और लौटा तो दुनिया एक मकड़े का जाल बन गई थी जिसके मध्य में अपनी रक्ताब सूंड से चूस रहा था रस जीवन का एक विशाल मकड़ा जो हमारी ही आस्तीन से निकलकर फैल गया था पूरे घर में। मैं किसे सराहूं स्वच्छंदता से भरे उस प्रतिवादी मन को जो हर बार इतिहास की गलियों से अपने ही अपराधों के लिए कोई नया बहाना खोज लाता है, या उस विवेक को जो जानता सब है पर सुविधा की खामोशी ओढ़कर हर बार मूक दर्शक बन जाता है। मैं किसे दोष दूं उस मकड़े को या उन हाथों को जिन्होंने डरते डरते उसे आस्तीन में पाल लिया। किससे पूछूं कि आजादी कब सिर्फ एक आदत बन गई और प्रतिरोध एक थका हुआ शब्द। शायद सराहने लायक कोई और है ही नहीं सिवाय उस क्षण के कि जब फिर से कोई एक गोले बरसाते हवाई हमलों के बीच डूबती नदी में उजबुजाता रस्सी थामे फिर से उतरने का साहस करे, या उस दिन के जब मैं फिर से दिखाई दूं गायब नहीं बल्कि उपस्थित अपने प्रश्नों के साथ अपने ही उत्तरों के विरुद्ध, अपने प्रश्नों के साथ
अपने ही उत्तरों के विरुद्ध। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई। प्रतिरोध एक थका हुआ शब्द. दिस विल कीप रिंगिंग इन माय ईयर फॉर ए लॉन्ग टाइम. थैंक यू, थैंक यू। I want to know if Sri Tanvi is there online. Yes, I'm there. I'm there. Sri Tanvi, you read your poem, please. Okay, only one poem, right? One poem, please. Okay, okay. Thank you, esteemed organizers. Please pardon me for a very hoarse voice. I'm suffering from chest congestion and voice problem. I'll read my poem. This is from my book, Medusa Says It All. The amulet seller in the local train. How we are talking about verses against silence. The amulet seller comes from a diseased village with charms, oracles, concoctions, and magic. Mushrooms that could not save her clan. The last summer drought is on her face, crisscross lines of barren earth, dry, freckled, with dead lilies decking the skin pores. She sells stone and glass rings with divine numbers. Her feisty coiled hair flows in scattered direction as the train takes the commuters to a spectral destination. The silver box amulets have octagonal patterns inscribed with letters for pregnant wives or swords and hilts that hinted at men's bravery. The amulet seller never quarrels for a window seat in the local train. Her fate is tied to the crossword puzzle in the newspaper the lean old man next to her reads. Nobody sees fear, no more longing in her eyes that could once turn men into tombstones. One January morning, the amulet seller's frozen body lay on the foggy fish plates with a tattered woolen muffler covering the nape of her neck, her tangled hair with promises to be kept. Hawkers and daily passengers fidgeted with time. One by one, they examined the plugs, tubes, vials, and glass amulets in her bag, till the railwaymen came and carried the dead woman with a decrepit face and a steady, unflinching gaze that could once turn men into tombstones. Thank you. Thank you, Sri Tanvi. Please check if Basudhara is there. Basudhara Roy. Thank you. No, then last but not the least, we move on to. They are not. Basudhara, are you there? Can you hear me, Basudhara? No, I don't think she's there. Vasu is not there online. She's not there online. We move on to Kumar Karthik. Please read your poem. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ତୁ ଅଛୁ ତୁ ରହିବୁ। ଯୁଦ୍ଧ ଆସୁ କି ମହାଯୁଦ୍ଧ, ଯୁଦ୍ଧ ଆସୁ କି ମହାଯୁଦ୍ଧ, ତୁ ଅଛୁ ତୁ ରହିବୁ। ତୁ ଅଛୁ ତୁ ରହିବୁ ଶୁଷ୍କ କିଆରୀ ମୁଣ୍ଡେ ତାଳ ଗଛଟିଏ ଭଳି, କେଇ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଛଅ ହାତି ନାଲି ଗାମୁଛାରେ ଖଙ୍କଲା ପେଟଟିଏ। ପୁଳାଏ ମାଉଁସର ମଣିଷ ତୁ, ଚିହ୍ନୁ ମେଘକୁ ବର୍ଷାକୁ, ଚିହ୍ନୁ ମେଘକୁ ବର୍ଷାକୁ, ନୀଳ ଘାସର ମହକକୁ। ତୁ ତ କେବେ ଦେଖିନୁ ତୋପ କି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, କେଉଁଠି ଆମେରିକା, କେଉଁଠି ରୁଷ, ଜାପାନ ଓ ଚାଇନା, ଆଉ ସବୁ ଦେଶ ମହାଦେଶ କେବଳ ଖଟି ଖଟି ମରୁ ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଏକାଗ୍ରପଣରେ। ଭୋକର କଢ଼େଇରେ ଫୁଟି ଫୁଟି ଲହୁ ଆଉ ଘର୍ମକୁ ଆଉଟି ଆଉଟି ଗାଉଥାଉ, ଆଉଟି ଆଉଟି ଗାଉଥାଉ ବେସୁରା ସଙ୍ଗୀତ। ମୁଁ ଜାଣେ ତ ଜୀବନ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇପାରେ ବେଶ କିଛି ଭ୍ରୂଣ। ତେବେ ମୋତେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗେ ମନରେ ଆତ୍ମାରେ ଚାପି ଚୁପି ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼େ, ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଖୋଜେ
ଏଇ ଯେମିତି କିଏ କଲା ଅପନ୍ତରା ଏତେ ଧରିତ୍ରୀକୁ, କିଏ କଲା ଅପନ୍ତରା ଏତେ ଧରିତ୍ରୀକୁ, କିଏ କଲା ସମ୍ପର୍କର ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ, କିଏ କଲା ସମ୍ପର୍କର ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ। କାହିଁକି ଏମିତି ଘଟେ ଆକସ୍ମିକ, କାହିଁକି ଏମିତି ଘଟେ ଆକସ୍ମିକ, ଇଏ ଘଟଣା ନା ଅଘଟଣ? ଅନେକ କହନ୍ତି ସମୟ ସରିଲାଣି, ନାକପୁଡ଼ାର ନିଶ୍ୱାସ ବି ଓଜନିଆ ହେଇଯାଉଛି ମନକୁ ମନ। ଓହ, ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ କୋଳାହଳ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗେ ଜାନ୍ତବ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ। ଜାଣିଛୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଆକ୍ତାମାକ୍ତା, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଆକ୍ତାମାକ୍ତା, ସବୁରି କଲିଜାକୁ ଗ୍ରାସିଛି ଭୟ। ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁଛି ହାତ, ଧନୀ କି ଗରିବ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ। ଲକ୍ଷ କୋଟି ଜନ ଏବେ ଦେଖ ସରକାରର ଛକା ପଞ୍ଝା ନୀତି କେତେ ଚିକ୍କଣ ଦିଶୁଛି। ଅନୁକମ୍ପା ଅନୁଦାନ ସତେକି ଥାଳିରେ ବାଢି ଦେଇଛି। ଏବେ ତ ପିଠିକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ ନେଇଯିବ ବିଲବାଡ଼ି ଅଗଣା। ଏବେ ତୁ ଉଠପଟ ନ ହେଇ ବେଶ କରି ଠିଆ ହ, ଏବେ ତୁ ଉଠପଟ ନ ହେଇ ବେଶ କରି ଠିଆ ହ, ଆଉ ପଜେଇକି ରଖ ତ ହଳଲଙ୍ଗର ଫାଳକୁ। ଦରକାର ହେଲେ ଭୁସି ଦେବୁ 56 ଇଞ୍ଚ ହିଂସ୍ର ଛାତିକୁ। ପଳ ପଳ ରକ୍ତରେ ପୁତି ଦେବୁ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠର ବିହନ ତଳିକୁ, ପୁତି ଦେବୁ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠର ବିହନ ତଳିକୁ। ଏବେ ତୁ ଆଉ ଡରନା, ଏବେ ତୁ ଆଉ ଡରନା, ତୁ ଅଛୁ, ତୁ ରହିବୁ ଆଗାମୀ କାଲିର ଶାନ୍ତି ଦୂତ ହେଇ। ଧନ୍ୟବାଦ। प्रश्न नहीं परिवा? Can we take one or two questions? Is there time? So I invite if anybody would like to respond to any poet, Saroj will, Ravi, whoever. Please, Ravi bhai, your take on these poems. It will do. Thank you. So, listening to all the poets here and online, broadly, I can make out that the world they are painting is really bleak. Starting with Jadavendra, he read out in Odia. Also, Jadavendra there and Jadavendra and Ashwini and Swagatika, they read their poems in Odia, where they are speaking a very disturbed world, but they can't do anything about it. So basically, I found the world they painted is quite bleak. Rather, our Ranjan Roy, a Rajbanshi poet, he did paint a world of joy. We are all practitioners of the dark world. We live in dark, we paint it dark. Let us celebrate poetry as joy. And even Swagatika, although the woman poet here, the girl, she painted a marriage, world of marriage where the woman, yes, she suffers, but she doesn't give up. That is very important. Whereas Mahua chooses to show us that marriages may be made in heaven, but they are broken on earth. Like Mrityunjay ji, he goes up to Vietnam to show us that how the world has suffered all through and it is still there. As Kumar Karthik says, the world is still being plowed by the bullies of politicians like that. So let us, I believe, let us make our make our world more joyful. If I can, if all of us can think of like that. Thank you. ठीक already said by Ravi Bhai about most of the poems read in this session. ମୁଁ ଖାଲି କହିବି ଯେ ଗୋଟେ କବିତା ବିଷୟରେ ସେ ଆଲୋଚନା କଲେନି, ସେଟା ହେଲା ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରର କବିତା। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କର କବିତା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ
जो भाषा जो शब्द चरित्र माने भारी नेग्लेक्टेड बा अवहेलित बा उपेक्षित से जोग्राफीटा भी भारी अवहेलित तांकर सीरीज ऑफ पोएट्री यदि आपण पढ़िबे ताले से शून्य स्थान को पूरण करुथवा किछि शब्द किछि भाव किछि भूगोल सेठी आपण पाइबे जोटा ओडिया पोएट्री रे एबे आसुछि बहु लोक जानती नहीं जे अश्विनी कुमार होउछन्ती बरगढ़ रो पिला किंतु रहंती नवरंगपुर रो झोरी गाँ पाखरे गोटे डंगर तले जोठी नेट लागे नहीं एवं सेठिकार जो से पृथ्वी सहित एते इन्वॉल्व एज ए टीचर तांकर भाषा सहित तांकर जीवन सहित जीविका सहित संघर्ष सहित आमे जेहेतु गोटे पोएट्री केवल पढ़ा को माने ई सेशन रे पाइले तो अन्य चित्र गुड़ाक पाई पारिले ना जोटा आमे पाई पारि थांतु आ गोटे कथा हला जे जादवेंद्र लगातार भाव व्यवस्था विरुद्ध रे लेखुचंती एवं ये जो संविधान गोटे गुप्त संविधान अच्छी आ लोकंक संविधान गोटे अच्छी हाउ दे माने काउंटर इच माने परस्पर विरुद्ध रे केमती छिड़ा होती लोकंक संविधान एवं माने गुप्त संविधान जोटा एबे चली एवं जो कथा कहले रवि भाई जे अनेक निराशार कथा आम समय रे अच्छी ता सत्वे कार्तिक जो कहउचंती जे से माने रहिबे से गुरुत्वपूर्ण जे तांकु छाड़ी किरी माने कारण से माने रहिबा दरकार उभय आडू गोटे होची जे आमे जो परिवर्तित पृथ्वी बेले बेले देखिबा को चाहू स्वप्न देखू से दृष्टि रहिबा दरकार समानकर पडुची अन्यटी हेला सेमानक पाई भी से माने रहिबा दरकार जो माने तांकु शोषण दहन करूचंती से माने भी चाहंती ए माने रहंतु किंतु केमिति रहिबे सेटा तांको हातरू से नियंत्रणटा सेमाने चाहंतु सेमाने रहिबे कार्तिक किंतु प्रश्न हला सेमाने केमिति रहिबे एति light sunshine and we have rainbow of voices that are varied, polyphonic, richly layered and aesthetically nuanced. We come to the end of the poetry reading. I thank all the poets who have read their poem. I thank the audience who listened to all the poems and also spoke about the poems. It's the closing. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you. Sting bee, not beehive. Sorry, it is sting bee. Sting bee. Irudi basa. Anyway, how much how ke maribo. नहीं नहीं सेटा अलगा भाई और देखो wasp is wasp अच्छा अच्छा wasp अच्छा ये तेरा अंडर तो कुछ wasp हाँ अनंत ये टाइप का तो very fast.
आमे चंद्रभागा पोएट्री फेस्टिवल रो এইটা এই সেশনটা আছে এটা সরি জানিছি মনে আছে অଛନ୍ତି ঠিক ଆଜିକାଲି ଏତେ ଅନ୍ଧାର ଯେ ବତି ଘରର ଆଲୁଅ ଦିଶେ ନା ଦିଗବାରିଣୀ ଯନ୍ତ୍ରର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ବି ଆଗ ବଢି କାମ କରେ ନା ତାପରେ ବି ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ଅଛୁ ପୂର୍ବ ଭାବି ଗୋଟେ କାତ ପ୍ରକୃତିରେ ମେଲିଛୁ ଏବଂ ଆହୁଲା ଆମେ ମାରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୀତର ସୁର ଭୁଲି ଯାଇନୁ ସେ ହେଲା सबसे खतरनाक है सपनों का मर जाना तेणु बेले बेले काली सप्तम गर्भर कथा उठुला मु तो कहबी अष्टम गर्भ भी सुरक्षित नुह जो नारकीय जो प्रजुक्ति पहुंची ये असना महीरे से भी सुरक्षित नुहे तेणु जो कवितार मंजी स्वप्नर मंजी जो माने भ्रूण भाव बंचे रखुंट एवं नीरवता विरुद्ध रे गोटे छिड़ा होती से प्रकार किछि कवि आमे ई अधिवेशन रे सेशन रे तांको डाकुछि मु चंदन नाग ओडिसा रे वासुदेव सुनानी को परे आमे जो दलित कवितार कथा विभिन्न समय रे कहूछे से धारा रे आउ किछि कवि से भितर मु आउ डाकुछि सुब्रत बारिक माने तांकर पृथ्वीटा केते व्यापक हेई पारे आपण ए दी जण कवि को सुनिले बुझी पारिबे जे केते संभावनामय कवितार गुटे दिग उन्मोचित होउछि धीरे धीरे सुब्रत बारिक एवं चंदन नाग आसीचंती मु एबे गंधमार पहाड़ तले जो मान आमे द्वितीय पीढ़ी रे गंधमार्दन रे बाल्को विरोधी आंदोलन कंटेनेंटल रिसोर्स विरोधी आंदोलन रे थिलु सेते बेले समाने भारी बाल्य बयस रे थिले एवं समाने आज भी अछंती लोकंक सहित सत्यानंद भोई पवित्र आसी नांती एथर तांकर खबर देइथिले ठंडा एवं असुस्थ हेतु से आसी पारि नांती मृत्युंजय ऑनलाइन रे तांको कविता हमकु सुनै सारी छंती एवं ट्रीना चक्रवर्ती ऑनलाइन रे अछंती मु खाली चेक करबा को चाहे जे प्रहलाद शतपथी की अछंती कि ऑनलाइन रे नांती तेणु आम पाखरे सशरीर अछंती 3 जण कवि एवं जणे ऑनलाइन रे मनुआ भाई अंत बुजुला धरिकी आसतु अनंत भाई आसिचंती अनंतगिरी मु भी तांको डाकुची से आसतु अनंत भाई आमे दुईटा कविता पढ़िबा जदि कहीं बहुत लंबा कविता पढ़े ताहले दीटा नेबा संभव हो नहीं तेणु मोटामोटी दीटा कविता जमती गोटे निर्दिष्ट समय भितर सारे से अनुसार आपण माने बाछिबे कविता को आउ प्रथम कविता चेष्टा करेंगे आपंकर जोटा भावुं आपण जे सबुठू भल से विषय एमती कहले टी असुविधा कवि मान को किंतु से माने बाछिबे तेणु मु आरंभ करी बारन रो कवि चंदन नाग ये बहीटी अच्छी सेठी जो माने नेबा को चाहिए किणिकी सेठी
आपण पाइबे एवं एइथिरे एमती अनेक कविता अछि जोटा जो प्रकार कविता आम आगु पढ़ी नथिल तेणु मु आशा करी जे आपण मानकर कौतूहलता जाग्रत हम और आपण माने निश्चय सेठू ताको नेबा पई चेष्टा करिवे। चंदन नाग बारन माने हुची मना आम जोहार जय भीम। मोर कवितार ना चका चक्र हतियार। सिंधु घाटीर असुर मानव सभ्यतार आधार। सिंधु घाटीर असुर मानव सभ्यतार आधार बनेइले विज्ञान महलर प्रथम पाहाच एक चक गोलाकार। से चकू शगड़े खंजी हिमालय को गड़े आणिबे बोली अरटरे लगई नंगला देहर जत्न नेबे बोली बिजारु कुंभार चक घुरेई माटी हांडीटे बनेइब बोली फुलमती से चकरे रसीटे बांधी पातालरू पानी काढ़िब बोली धम्मचक्र हेब अशोक स्तंभरे लागिब त्रिरंगा को पूरण करिब बोली से चकाकू तुमे निर्वेद जगन्नाथ उपरे थोइल से चकाकू तमे निर्वेद जगन्नाथ उपरे थोइल कहिल चका आखि विष्णु आर्यर आंगुठी घुरेई बोइल सुदर्शन आउ केते दिन चकारु चक्र चक्र को हतियार तेबे शुण पुणी आविर्भूत हेब असुर तेबे शुण पुणी आविर्भूत हेब असुर तुम बंधुक मुनरे गेंजीब तीर हिसाब हेब तुम कुकार्य हिसाब हेब जम करुथुबा पाप हिसाब हेब आम बुंदा बुंदा रुधिर चकारे इंजिन मेसिन हिसाब हेब श्रम श्रमिकर भोकर हिसाब हेब लुहधार विस्थापित आदिवासीर हिसाब हेब लुहधार विस्थापित आदिवासीर गरीब बेकारी आउ चाषीर हिसाब हेब से चक लगा बुलडोजर तुमे बर्बाद करिथिबा सब घर हिसाब हेब तुमे विकास नारे लुटिथिबा मोर जमी जंगल एकर एकर आउ से हिसाब मागिब असुर आउ से हिसाब मागिब असुर नंगला हेब तुमे तुम ईश्वर तुम सरकार। मोर द्वितीय कविता आपण समस्ते नेपोलियन को जानती सिकंदर किंतु आपण बोधे से घोड़ा को जानती नहीं जहाँ ना ब्यूसेफालस। कवितार शीर्षक खतियान। हाथ गोड़ मुंड क्षीर खाद्य नली हृत्पिंड जन्म बेलू ही तू मते सब किछि देइछु माँ देइछु भी घर अगणा आउ गोटे ठिकणा नाम कुबेर नाग ग्राम नारायणपुर कोरापुटर लोके कहती मते सोनपुरिया कोरापुटर लोके कहती मते सोनपुरिया कहा पाई मु कोसली तो कहा पाई ओडिया समुद्रर आरपारी को अनेइले मु हुए भारत भूखंडर नवजात छुआ हेले सोनपुर रे कि ओडिशा रे कि भारत रे भी आमर बोली माटी काई माँ तू देइथिबा ए घर अगणा ठिकणा कहार ए सबु माटी देखेइले कागज देखाओ कागज मागिले माटी देखाओ मो पाई कौन तू गिली पारिलुनी ढेलाए माटी कि फर्दे कागज मो पाई कौन तू गिली पारिलुनी ढेलाए माटी कि फर्दे कागज तो गर्भाशय रे मो पाद आउ पिठीर चमक उतारी कहीं तू गढ़ी देलुनी 2 डिसमिल जागा श्वास नली को ओटारी झुलई देलुनी खंडे प्रमाण पत्र जमी भूमि मोर दिव्यांग सेथिपाई कौन कुहाजिब भी मते विकलांग ना मा मगजरे मोर असीम शक्ति दे तू मगजरे मोर असीम शक्ति दे तू मो पाद दुईटी हुअन्तु बुसफालस जेउठी पड़िब सेई हेब मोर माटी सेई हेब मोर अगणा ठिकणा मु खलनायक हेबी। खलनायक को भेटिले आउ विचार आपणकर जे किए नायक आउ किए खलनायक
ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ବହି ଏ ବର୍ଷ ବାହାରିଛି। ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଏଯାଏଁ ପଢିଥିବା ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଭିତରେ ମୋର ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଯେ ସବୁଠୁ ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ବହି ଭିତରେ ଏ ବହି ରହିବ ଜନହିତରେ ଜାରି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ଅଛି ସେଠି। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ପିଢ଼ିର ଭାଇମାନେ ଯୁବକମାନେ କବିତା କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନିଶ୍ଚୟ ବହି କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ସୁବ୍ରତ ବାରିକଙ୍କୁ କହିବି ସେ ତାଙ୍କର କବିତା ପଢ଼ିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର। କବିତାର ନାଁ ବିଲେଇ। ମୋ ମନ ଭଳି ଖାଲି ଆକାଶ କାନଭାସ, ତର୍ଜନୀ ସାଙ୍ଗେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି ତୁଳି, ତ ମୁଁ ଆଙ୍କେ ଜହ୍ନ ଜୋଛନା ନଦୀ ଝରଣା ବିଲ ବଣ, ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଝିଅର ମୁହଁ ଯାହାକୁ ପହେଲା କରି ଦେଇଥିଲି ମନ, ବୁଦା ପଛେ ଲୁଚିଥିବା ବିଲେଇଟା ଲାଞ୍ଜ ହଲାଏ ବାର ବାର, ସାବାସି ଦିଏ ବାଃ କି ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ଆଙ୍କେ ରକ୍ତ ବିହୁନେ ସୁଖା ଖଡ଼ ଖଡ଼ ଗୋଟେ ଅପନ୍ତରା ଥନ, ଥନରୁ ଥପ ଥପ କ୍ଷୀର ତକ ପାଣିଚିଆ, ତଳେ ପାଟି ମେଲେଇ ଠିଆ ହାଡ଼ ପଞ୍ଜରାରେ ସଜିଲ ଗୋଟେ ଛୁଆ। ଏବେ ବିଲେଇଟି ମୋତେ ବୁଝାଏ ଏମିତି ଛବିର ବଜାରରେ କି ଚାହିଦା ଯେ, ଏମିତି ଛବି ଆଙ୍କିବା ମାନେ ନିଜ ପେଟରେ ନିଜେ ମାରିବା ଲାତ। ତଥାପି ମୁଁ ଆଙ୍କେ ଥନ ଚାରିକୁତି ଶିକୁଳି, ଛୁଆ ଗୋଡ଼କୁ ବେଡ଼ି, ହାତକୁ ହାତ କଡ଼ି, ଦାନ୍ତ ଗୁଜୁରି ନଥିବା ମାଢ଼ି ସନ୍ଧିରେ ଗେଞ୍ଜି ଦିଏ କନେଷ୍ଟବଳର ବେତ। ବିଲେଇଟା ରାଗରେ ତମ ତମ ପହିଲେ ନିଶ ଟେକେ କାନ ଝାଡ଼େ, କାନଭାସ ଉପରକୁ ମାରେ ଗୋଟେ ଡିଆଁ, ନଖ ଦେଖ ତ ତାର କେତେ ମୁନିଆ, ସେ ନଖରେ ହିଁ ରାମ୍ପେ, ସେ ନଖରେ ହିଁ ରାମ୍ପେ ଗୋଟା ପଣେ ଖିନ ଭିନ ଛବି ଆକାଶ ମୋ ମନ। ମୁଁ ଯେତେ ଆଙ୍କେ ସେ ସେତେ ରାମ୍ପେ, ଛବିରେ ଶିକୁଳି ବେଡ଼ି ହାତ କଡ଼ି କନେଷ୍ଟବଳର ବେତ ଅଙ୍କା ହେବା ହିଁ ଡର ବିଲେଇର। ଛବିରେ ଶିକୁଳି ବେଡ଼ି ହାତ କଡ଼ି କନେଷ୍ଟବଳର ବେତ ଅଙ୍କା ହେବା ହିଁ ଡର ବିଲେଇର। ଏଥର ଛବି ଆଙ୍କିବା ଆଗରୁ ବାନ୍ଧିଦେବି ଘଣ୍ଟିଟେ ବେକରେ ତାର। ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା, ଏ କବିତା ତମ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇନି ତ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ହରେଇ ସାରି ସାଥୀ ସହୋଦର, ଏକଲା ହେଇ ସାରିଥିବା ବଗୁଲିକୁ ଦେଖେଇ କହୁଛ ଗଛ କଟା ହେଇ ତା ଜାଗାରେ ଗୁଜୁରି ଉଠୁଛି ମୋବାଇଲ ଟାୱାର, ଯେ କ'ଣ ହେଲା ଚଢ଼େଇଟିଏ ଉଡୁଛି ତ। ମଦ ମାଂସ ଓ କିଛି ଟଙ୍କାର ଲୋଭରେ ମାରିଦେଇ ଆସିଛ ଜନଶୁଣାଣିରେ ଟିପ ଚିହ୍ନ, ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ଏ ପାହାଡ଼ ତମର ତ। କେଡ଼େ ଅଜବ କଥା, କେଡ଼େ ଅଜବ କଥା, ଗାଁ ଉଠିଗଲା ହେଲେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସହି ସଲାମତ ଛାତ, ଟାଙ୍ଗି ଟାଙ୍ଗିଆ ଉଞ୍ଚେଇ ଦଲାଲ ଦଲାଲ ରଡ଼ି ଲମ୍ବି ଯାଉଛି ଯା ସାମ୍ନାକୁ ସହସ୍ର ହାତ, ସେ କୋଠାଟା ତମର ନୁହଁ ତ। ପୁରସ୍କାର କି ପ୍ରମୋସନଟେ ପାଇଁ ଗୁଳି କରି ଯାହାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲ ମାଓବାଦୀ ପୋଷାକ, ଥରେ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଦେଖ ସେ ତମ ଭାଇ ନୁହେଁ ତ। ହଁ ହଁ ପଢ଼ିଛି, ଏ ପୂଜା ସଂଖ୍ୟାରେ ତମର ଯୋଉ କବିତା ବାହାରିଛି, ଟିକେ ନିରପେକ୍ଷ ହୁଅ ସୁବ୍ରତ, ସେଟା ତ। ହଁ ହଁ ପଢ଼ିଛି, ଏ ପୂଜା ସଂଖ୍ୟାରେ ତମର ଯୋଉ କବିତା ବାହାରିଛି, ଟିକେ ନିରପେକ୍ଷ ହୁଅ ସୁବ୍ରତ, ସେଟା ତ। କ'ଣ କହିଲ ମତାମତ, କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ସତ କହ କବି ଏ କଲମ ତମର ତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୀପୁନ ପୁହାଣ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ। ତାଙ୍କର
आग सेशन रे थिला किंतु आसुथबा गाड़ी रे जेतु समस्या हला तेनु से ଟିକେ डेरी रे पहुंचले तेनु सेही सेशन रे अछंती दीपुन पुहाण एबे एबे मु डाकुची सत्यानंद भोई तांकर गोटे बही अछि माकर बिहा आम अंचल माकर बिहा होची जंगल रे जो निया लागे तेणु ताकू कुआ है माने माकड़ बिहा बोली माकर बिहा बोली कुआ हुए तेणु तांकर से प्रथम संकलन से भितर से पढ़िबे माकर बिहार बही भी एठी अछि जो माने नेबा को चाहिए नहीं पारिबे सत्यानंद भोई मैं मोर कविता माकर बिहार दीटा कविता पढ़ी मोर कविता पालभूत पुराणा कविता फेरी आसिली मन भितर चहलुथिबा सुनेली स्वप्न को तंटी चिपी फेरी आसिली मन भितर चहलुथिबा सुनेली स्वप्न को तंटी चिपी ततला बाटे केते थर चली थांती खाली पादे एठी देखुची भांगी जाइछि घर उजुड़ी जाइछि गाँ बसा बांधिबाकू चढ़ेई खोजुची गहल डाल जोछनारे झुमेर नाचिबाकू आदिवासी धांगड़ी खोजुची महुल फूल कहर भोक मारिबाकू पेट खोजुची मांडिया जाऊ ए नाही नाहीर उपत्यकारु स्पष्ट दिसुची सहरर इटाभाटी कलकारखानार कलामच मच धुआं होटेलर अईठा पिलेट चखड़ी छाड़ी छात्रटी धरुची बंधुक बम वर्षा फोपाड़ी देई सिलट खाली घर खाली गाँ विभत्स मशाणी भूईरु किछि कम कि मो सहर फेरंता शिक्षित भाग्य को आंजुला पाती पथरर बोझ होई लदी हेइछि मो गाँ छातीरे निरीह रक्तरे होली खेली मालमाल दलाल मानंकु कि पथरु पोछि पारुची खटी खटी हाड़ खंडे धरी ना को चेर चाबी बंचिथिबा माटीर मालिक मानंकु कि आखि खोली चिन्हि पारुची चारिकड़ कंटा बाड़ घेरी सुरक्षा बलयटे ना मजबूत करि पारुची ना बादाम खेतरु सांघातिक बिलुआ मानंकु घौड़ीबार दुस्साहस करुची छि मुछार पालभूत दिन राति चुपचाप फसल जगिबा कथा जगिछि मोर द्वितीय कविता नई रफ खातार चौथे फरद छोट हेला बोली चतुर्थ श्रेणी रे चुपचाप चोरी करी चौड़ा हाजरा खाता तैयारिली कागज डंगा भरोसा करी फसाई देली उआसी देहे अलस भंगा तो नील ढेउरे हृदय हृदय जमा कौली न थाए म तू मो भितरे निशब्द बहु थाऊ मु तो भितरे ता परदिन पांचटी कंजेर झांट अजथा अस्तित्व हराइले मोर ददरा पिठिरे आषाढ़र असराय वर्षारे उछुली उठे तोर कुआरी छाती नाली नेली एम्ब्रॉयडरी पका कला मेघिया आप्राण तते भल साजे मो देहरु उतुरी न थाए खई फुटा मिलनर ताती डिया मारे तोर अतल हृदय तरल सुआकू डिया मारे तोर अतल हृदय तरल सुआकू बेंग बजाए टिमिकिड़ी बेंगुली दिए हुलहुली उत्ताल देहे देह रखी स्वप्निल आखि मुदी चित हेई उहुलेन खेले पहरे ए कूलरू से कूलकू जदि किए तो मुहको फिंगी दिए ईर्षा असूया अभिशाप छुमंतर करी हसी हसी अजाड़ी देऊ कुरे फुलिया आशीर्वाद जदि किए तो मुहको फिंगी दिए ईर्षा असूया अभिशाप छुमंतर करी हसी हसी अजाड़ी देऊ कुरे फुलिया आशीर्वाद खबर पाइछि आजिकाली कुआड़े मुक्त छंदरे पकाई पारुनु नुपुर पिंधा निपुण पाद खबर पाइछि आजिकाली कुआड़े मुक्त छंदरे पकाई पारुनु नुपुर पिंधा निपुण पाद जने बहुराष्ट्रीय कंपानी मालिक हाते कषा खेल तोते बाजी पकाई हारी देइछि तोर निर्लज गेरस्त मु फटा प्रेमिक तो रूपरे रोमांटिक ठीक ठाक केबे चपलतारे लेखि पारि नथिली खंडे रचना आज भी आंकी पारुनी चमक चित्र रियलिस्टिक तू लहड़ी मारुचु मोर शिरा प्रशिरा रे तू लहड़ी मारुचु मोर शिरा प्रशिरा रे मु बेसी बेसी समुद्रेइछि रंगीन टीवी रे तोर मला सुखिला ओठ सरबत को किए पचारे
ମୋ ତଣ୍ଟି ମଝାମଝି ଅଟକିଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଶୋଷ ମାରୁଛି କଅଁଳ କୋକା କୋଲାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଏବେ ଦୀପୁନକୁ ଶୁଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ସ୍ୱର ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ। ଦୀପୁନ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆସିବା ବାଟରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଲା ତେଣୁ ସେ ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୁଁ ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦୀପୁନକୁ ସେ ତାଙ୍କର କବିତା ପଢ଼ିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। କବିତା ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି କଥା। ଆପଣ ମହାଜନ, ଆପଣ ମହାଜନ, କୋଟି ଜନତାର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, କୋଟି ଅଭାଗାଙ୍କ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପେଟ କଥା ବି ବୁଝିପାରନ୍ତି ଆପଣ। ଏତେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁଏ ଏ ଗରିବ ଖଟିଖିଆର କପାଳକୁ ଜୁଟେଇ ଦେଲ ହାଣ୍ଡିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଖ। ଏ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ପୋଡ଼ା ପେଟ ପାଇଁ ମୁଠାଏ ଦିବ୍ୟାନ୍ନ। ହାତଗୁଞ୍ଜା ଟଙ୍କା 500ରେ ମୁଁ ବିକି ଦେଇଛି ମୋ ବାଁ ହାତ ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠିର ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ଚିହ୍ନ। ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳର ମୋହରେ ମୁଁ ଉଜେଇ ଦେଇଛି ମୋର ବଳକା ସ୍ୱାଭିମାନ। ମୋ ଗାଁର ରାସ୍ତା ଯାକ ଆଜି ବି ଖାଲ ଢିପ। ମୋ ରୋଗିଣା ମାଆକୁ ଅପହଞ୍ଚ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ମୋ କଲେଜ ପଢୁଆ ପୁଅକୁ ମିଳିନି କର୍ମସଂସ୍ଥାନ। ମୋ ଚାଷ ଜମିଯାକ ମାଡ଼ିଗଲାଣି ଘାସ, ଆଉ ସୁଝି ହଉନି କୃଷି ଋଣ। ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି ମହାପ୍ରଭୁ, ଏ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଆଣ। ଦାଦନ ବୁଭୁକ୍ଷୁ ମରଣ। କେଇ ହାଣ୍ଡି ସୁଖର ପ୍ରପଞ୍ଚ ପଛକୁ ହାଣ୍ଡିଏ ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗ ତ ଏଇମିତି ଖଞ୍ଜି ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ। ଥରୁଟିଏ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା ପରେ ଅବିଚଳିତ ସିଂହାସନ, ଥରୁଟିଏ ଶେଷ ହେଇଗଲା ପରେ ନିର୍ବାଚନ। କବିତା ଶ୍ୟାମ ଅପବାଦ ମୋତେ ଲାଗିଥାଉ। ଜେଜେ ଥିଲେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ। ଶ୍ୟାମ ବିନୁ ନ ଜାଣନ୍ତି ଆନ, ଶ୍ୟାମ ଭଗତିରେ ଥାଏ ମନ। ସାରା ଦିନ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ଗାନ। ଦିନେ ପଚାରିଲେ ନାତି ଟୋକା ଜେଜେ କହ ତ କାହିଁକି ସାରା ଦିନ ସାରିଦିଅ କୃଷ୍ଣ ଭଜନରେ? ହସି ହସି ଉତ୍ତରିଲେ ଜେଜେ ମୁଁ ପରା ଶ୍ୟାମର ପ୍ରେମରେ। ଏମିତି କେମିତି ପୁରୁଷ କି ପୁରୁଷକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରେ? କେ କହିଲା ପୁରୁଷ ମୁଁ ପରା ରାଧା। ଶ୍ୟାମ ମୋର ପ୍ରାଣ ସଖା ପରମ ପୁରୁଷ। ଶ୍ୟାମ ପ୍ରେମ କଳଙ୍କ ଡୋରିରେ ତନୁ ମୋର ହେଇଅଛି ବନ୍ଧା। ଜୁକୁ ଜୁକୁ ଆଖି ହଳେ ଆଖି ନୁହଁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ। କଦମ୍ବର ରୋମାଞ୍ଚରେ ଥରୁଥିଲା ଦେହ, ମୁହଁଯାକ କି ବିସ୍ମୟ ଭାବ। ଅନନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଜିଣି ରହସ୍ୟମୟ ଜେଜେ। ଯେମିତି ଅୟୁତ ବେଦନାର ଅକୁହା ଶବ୍ଦଟି ମାନ ଝରୁଥିଲା ଥୋପା ଥୋପା ହେଇ ଜେଜେଙ୍କ ଓଠରେ, ଓ ଯେମିତି ନାତି ଟୋକା ଗଢ଼ି ହେଇ ଯାଉଥିଲା ଅରାଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇ ଭିତରେ ଭିତରେ। ଏମିତି ଅନେକ ଥର ଅନେକ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ସେ ଜେଜେଙ୍କୁ ରାଧା ହେଇଯିବାର ଦେଖିଛି। ଦେଖିଛି କେମିତି ଝାଞ୍ଜ ଖୋଳ ମୃଦଙ୍ଗର ତାଳେ ତାଳେ ଉନ୍ମତ୍ତ ଗୋପାଙ୍ଗନାଟିଏ ନାଚି ନାଚି ହଜି ଯାଉଛି ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଗହଳିରେ। ଆହୁରି ବି ଶୁଣିଛି ସେ ଅଧ ରାତିରେ ବଂଶୀ ସ୍ୱନଟାଏ କେମିତି ଅଥୟ କରୁଛି, କା ନାଁ ଧରି ଡାକୁଛି। ପାଦ ଚିପି ଚିପି ବନ୍ଧନର ଏରୁଣ୍ଡି ଟପି ଅସୀମିତ ପ୍ରେମର ପାଉଁଜି ହଳେ ଝମଝମ ହେଇ ଧାଇଁ ଯାଉଛି ସେ ବଂଶୀସ୍ୱନ ସହ ଏକାକାର ହେଇଯିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଅନେକ ଥର ଅଧ ରାତିରେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଯୋଛନା ଧୌତ ଛାୟାମୂର୍ତ୍ତି ଯୁଗଳ ନିତ୍ୟ ରାସରେ ଏକାକାର ହେଇଯିବାର ସେ ଦେଖିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଜେଜେ ଅନନ୍ତ ଶୂନ୍ୟତାରୁ ସୁରଟାଏ ଓଟାରି ଆଣି ଶ୍ୟାମ ଅପବାଦ ମୋତେ ଲାଗିଥାଉ ରେ ପ୍ରାଣ ସହି ନୀତି ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଦିନ ଯାଉ ଗାଇ ଗାଇ ମଲ୍ଲିହାର ଗୁନ୍ଥିବା ବେଳେ ଜେଜେଙ୍କ ଆଖିରେ ଓଠରେ ଓ ଉଚ୍ଚାରିତ ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ କଣିକାରେ ଶ୍ୟାମ ଅପବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବାର ସେ ଦେଖିଛି। ଜେଜେ ଯିବା ଦିନ ଗାଁ ଯାକ ହୁରି ଛାଡ଼ିଲେ ଆହା କୃଷ୍ଣପ୍ରେମୀ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଜଣେ ଥିଲେ ଚାଲିଗଲେ। ଗଗନ ପବନ ଉଛୁଳିଲା କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଜୟଧ୍ୱନିରେ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ତାଳେ ତାଳେ ଭକ୍ତି ଆଉ ସମ୍ମାନର ପଟୁଆରରେ ଜେଜେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଚାଲିଗଲେ ମଶାଣୀ ଦିଗକୁ। ଜେଜେ ଚାଲିଯିବା ପରେ କେବେ ଆଉ ଅନ୍ଧାରର ଛାତି ଚିରି ମନ୍ଦିର ଦିଗରୁ ବଂଶୀସ୍ୱନ ଶୁଭିବାର ଶୁଣି ପାରିଲାନି ନାତି ଟୋକା। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ କେତେ ଦିନ ଗଲା, ନାତି ପିଲା କ୍ରମେ ବଡ଼ ହେଲା।
ଦେଶ ଦେଖିଲା, ଦଶଙ୍କ ସହ ମିଶିଲା, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିଲା, ନିଜକୁ ପରଖିଲା, ଗଢ଼ିଲା, ଭାଙ୍ଗିଲା ଓ ପୁଣି ଗଢ଼ିଲା। କିଏ ସିଏ? ତାର ବର୍ଷ ବର୍ଷର କଳ୍ପନା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ଉଭା ହେଲା ତା ସାମ୍ନାରେ, ଗ୍ରହ ତାରା ନିହାରିକାକୁ ଏକାକାର କରି ତା ହାତ ପାପୁଲିରେ ଉଝାଳି ଦବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାକୁ ପ୍ରେମ ଯାଚିଲା, ଚୁମ୍ବନ ଯାଚିଲା, ଦେହ ଯାଚିଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଘନଶ୍ୟାମ ମୂର୍ତ୍ତିଟାଏ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଛନ୍ଦରେ ଉଭା ହେଇ ତାକୁ ଡାକୁଛି, ତା ଶ୍ୟାମଳ କୋମଳାଙ୍ଗ, ଅଜାନୁଲମ୍ବିତ ବାହୁ, ମେଘଭର୍ତ୍ତି ଆଖି, କମ୍ପିତ ଓଠର ଆକର୍ଷଣ ଭିତରକୁ। ଏ ଗଭୀର ଆକର୍ଷଣକୁ ଏଡି ଯାଇ ପାରିଲାନି ନାତି ପିଲା। କିସ ପୁଣି ଦେଖା ନଯାଏ ଜି ଥିଲେ ଜୀବରେ, ପୁରୁଷ ପିଲାଏ ପଡ଼ିଛି ପୁରୁଷର ପ୍ରେମରେ। ଗାଁ ଯାକ ଛି ଛି ନିନ୍ଦାର ନାଗରା, ହାଟ ବାଟ ଦୋକାନ ବଜାର, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସଭିଙ୍କ ଆଖିରେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟର ଭାଷା, ନିଆଁ ପାଣି ବାସନ୍ଦ କଲେ ଜାତି ଭାଇ, ତେଜପୁତ୍ର କଲେ ବାପା ତେଜି ଦେଇ ଆଶା। ଓ ଦିନେ ଏଇମିତି ଅଧ ରାତିରେ ବଂଶୀଟାଏ ଯେମିତି ନାତି ପିଲାର ନାଁ ଧରି ଡାକିଲା, ଓ ନାତି ପିଲା ଚାଲିଗଲା ଆଗ ପଛ ଦିଶୁନଥିବା କୁହୁଡ଼ି ଘେରା ରାସ୍ତା ଦେଇ କୋଉ ବିସ୍ମୟ ତାହାର ଭିତରକୁ। ନାତି ପିଲା ହାତରେ ତା ଶ୍ୟାମର ଉଷୁମ ହାତ, ସାମ୍ନାରେ ଅସରନ୍ତି ପଥ। ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ତା ଗଭୀର ଅନ୍ତକରଣରୁ, ତା ହାଡ଼ମାଂସର ପୁଲକ ଭିତରୁ ସ୍ୱରଟାଏ ଶୁଭୁଛି ରହି ରହି, ଶ୍ୟାମ ଅପବାଦ ମୋତେ ଲାଗିଥାଉ ରେ ପ୍ରାଣ ସହି। ऑनलाइन रे हमर अछंती ऑनलाइन में है त्रिना चक्रवर्ती जी, शी इज देयर। Yes. वेलकम टू चंद्रभागा पोएट्री फेस्टिवल। त्रिना जी, you are audible and we want to listen from you. Let us start. Thank you. I would like to read. Am I audible? Yes, yes, yes. I would like to read two short poems. The context. The same words told repeatedly become difficult to remember, lose their luster and vigor. Their diction perishes slowly. So many words have been lost in this manner. So many slogans have stopped in the midways. So many songs could not find their homes. A bird is chirping in the dawn. Its voice resonates in the room. A timeless rain is falling from the ancient sky. Its intensity remains the same, as if only the words of human are perishing. Is this the sole reason for you to change the context while professing love? The next one is coming out of one dream. You were waiting, coming out of one dream, at the door of another dream. But you don't know the password to the other dream. Lofty trees all around, their shades having concealed every failure. How intense is your moment of loss? The dream, seen from outside the room, has no one inside it. Standing before the antique door, wishes to cross the threshold turn diminutive. The password of the dream you knew now hovers in another dream, as if the dream inside the dream inside the dream has a song within. Song heard from afar. I don't think you have ever heard. Still, you keep standing, coming out of one dream at the door of another dream. Your time has stopped. Thank you. Thank you. Short, two short poems, but very powerful and intimate. Thank you, Trina. Thank you. Now I request Manua Bhai. Manua Bhai,
ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ବୁଜୁଳାରେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣୁନା। ମନୁଆ ଭାଇ ଆମେ ଡାକିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଡରୁ ମନୁଆ ଭାଇକୁ, କାରଣ ସେ ଭାରି ଅଭିମାନୀ ଲୋକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅଭିମାନ ରୁ ବାହାରି ଯାଇ ଅନ୍ତ ବୁଜୁଳାରୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆଉ। Thank you, Saroj. The first poem is Pita Mati. କିଛି କ'ଣ ପାଇବି ବୋଲି ମାଟି କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଲି ମୁଁ, ତାହା କ'ଣ ଲୋକଶ୍ରୁତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା କିଛି ଗୁପ୍ତ ଧନ ପରିବାରର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଚିରଦିନ ଏକାଠି ରଖିପାରିବ? ତାହା କ'ଣ ଚାଟଶାଳୀ ବହିରେ ବୁଣା ହୋଇଥିବା କିଛି ସ୍ୱପ୍ନର ବିହନ ଗାଁ ଗାଁରେ ସ୍ୱରାଜର ବାନା ଉଡ଼େଇବ? ତାହା କ'ଣ ଜହ୍ନ ରାତିର ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା କିଛି ଭଲ ପାଇବାର ଦହନ ପଥରକୁ ମୁଖର କରିପାରିବ? ତାହା କ'ଣ ମାତୃଭାଷାର ଜରାୟୁରେ ବଢୁଥିବା କିଛି ବିସ୍ମୟର ମୋହନ ଶବ୍ଦ ବଖାଣରେ ସମକାଳ ଚିହ୍ନଟ ହେବ? ମାଟି କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଲି ମୁଁ। ବାପ ମରିଗଲା ଢିଙ୍କି କୁଟିଲି, ବଢି ଚରିଗଲା ମାଛ ଖାଇଲି। ମାଟି କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଲି ମୁଁ, ନଈ ବାଙ୍କରେ ଘର ତୋଳିଲି, ଭାଗବତ ପଦେ ଅଧରେ ସଂସାର ସାରିଲି। ବୋଧହୁଏ ଜାଣିପାରିବି ବୋଲି ମୋ ଜନ୍ମ ରହସ୍ୟ ଘନ ସମ୍ପର୍କର ଭୌଗୋଳିକ ମାନଚିତ୍ରରେ। ବୋଧହୁଏ ଇତିହାସର ମନ୍ଥର ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବି ସୌଭାଗ୍ୟର ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ, ଯେପରି ଅସଂଖ୍ୟ ପୂଜା ବେଦୀରେ ଯୁଗ ଯୁଗର ବନ୍ଧନ, ଲୋକମୁଖରେ ଜୀବନର ଭଳି ଭଳି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଗାନ। ବୋଧହୁଏ ଭିଟାମାଟିର କାନ୍ଥରେ କଣ୍ଟାଟିଏ ମୁଠି ଓହଳିଛି ଗୋଟେ ଗୋଲ ଦର୍ପଣ, ଯାହାର ବନ୍ଦ ହେଉନଥିବା ଆଖି ଅପେକ୍ଷାରେ ଶୁଣିବାକୁ ଶୃଙ୍ଗାରର ଛନ୍ଦ ଗହନ ବନସ୍ତରେ ରଚନ୍ତି ଲୀଳାମୟ ଦେବଦେବୀ, ଭକ୍ତି ଓ ସମର୍ପଣର ଦରବାରୀ ସାହିତ୍ୟ। ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛି ଅନ୍ଧାରର ଧୂଳିମଳି ଭିତରୁ ହଜାର ହଜାର ତାଳପତ୍ର ପୋଥି। ପାଣି ଖରା ଖାଇ ଖାଇ ବିବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶୁଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବାଲିପଥର ମୁଗୁନି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି। ଜନପଦ ସାରା ବିଛେଇ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ସାମୂହିକ ଧାରାର ଭିତ୍ତିଚିତ୍ର। କାନ୍ଥରେ, କବାଟରେ, ଚଟାଣରେ, କାଠରେ, ପତ୍ରରେ, ପଥରରେ ଲାଜ କରୁଛି କାଳର ପହଁରାରେ ଫିକା ରଙ୍ଗ ରେଖାର ଲାବଣ୍ୟ। ପଥର ଦେବତା, କାଠ ଦେବତା, ଶୂନ୍ୟ ଦେବତା ପୂଜା ପାଉଛି ପିଣ୍ଡିରେ, ପାଳୁଛି ଆୟୁଷ ଯେପରି ପରବ, ଯେପରି ଋତୁର ଉପହାର, ଯେପରି ସେମାନେ ସବୁ ଦେହଧାରୀ ମଣିଷ। ଜନ୍ମ ଅଛି, ଲଢ଼େଇ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପୌରାଣିକ ଜୀବନୀ ଆମ ଦେହ ସୁହା ପ୍ରତିଛବି ମନ ଜିଣି। କାହା ବଳି ରକ୍ତ ଭେଦୁଛି, ଭିଟାମାଟି ଦୁଲକୁଛି ପୂର୍ବଜଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ମେଳଗାନ ଉଚ୍ଚାଟରେ। କିଛି କ'ଣ ପାଇବି ବୋଲି ମାଟି କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଲି ମୁଁ, ନିଜକୁ ମୂର୍ଚ୍ଛି ଦେଇ ନିଜ ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରପାତ ପରି, ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ବଳିଟିଏ ପରି ଆଦିମ ଓ ଅର୍ବାଚୀନ। ଯେପରି ମନର ଭାବନାରେ ହୃଦୟର ମୂଳଦୁଆ ଆବେଗ ଅଚିହ୍ନା ପ୍ରଲୋଭନରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀରେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଗଲାବେଳେ ବସା କରି ରହିଥିବା ମୋ କୌଳିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଚରିତ୍ରର ଅନ୍ଧାର ପାଖ, ବିଦ୍ରୋହର ଅନ୍ତସ୍ଥ ଡାକ ବୋଧହୁଏ ଠାବ କରିପାରିବି ମୁଁ ତାର ଗହିରିଆ ଚେର ସବୁକୁ। ବୋଧହୁଏ ମୋ ନାଡି ଭିତରେ ଶୁଣିପାରିବି ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ପ୍ରଶ୍ନ, କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କାହା ପାଇଁ ବିତୁଛି ଏ କ୍ଷଣ, ଏ ବରଣ, କାହା ପାଇଁ ଏ କଥୋପକଥନ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ଶୁଣା ଯାଉଥିବା ଉନ୍ମେଷର ଉଦ୍ଦାମ ଲହରୀ ବନ୍ୟା ହୋଇ ମାଡ଼ି ଆସି ଭିଟାମାଟିକୁ ଡୁବେଇ ଦେଇନି,
ଶିଳ୍ପାୟନ ଆଉ ତକନିକିର ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପାନ୍ତରଣ ଭିଆଇ ଲୋକାଚାରରେ ଯେଉଁଠି ମାନବିକତା ପ୍ରଗତିର ଢାଞ୍ଚାରେ ଏକ କଠୋର ପ୍ରଶ୍ନ। ଭିଟାମାଟି ଭିତରେ ଅଛି ଖଣିଜ, ଭିଟାମାଟିରେ ଚମତ୍କାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଭିଟାମାଟି ହେବ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ବଜାର, ଭିଟାମାଟିରେ ବିଦେଶୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭିଟାମାଟି ହେବ କସ୍ମୋପଲିଟାନ। ଭିଟାମାଟି ଦେଖୁଛି ଭାଇ ଭଗାରୀ ଭିତରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅନ୍ତର୍ବିବାଦ, ରକ୍ତ କ୍ଷରଣ। ଭିଟାମାଟି ହେଉଛି ନିଲାମ। ଭିଟାମାଟି ବିକି ଦେଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ରହିବାକୁ ଯିବ ନା ଯିବନି? କୁହ କୁହ। ଯଦି ଯିବ ଆଉ ଏକ ଭିଟାମାଟି ଗଢିବାକୁ ତୁମର ହିଂସାତ୍ମକ ସମୟର ଧାରେ ଧାରେ, ଯେଉଁଠି ତୁମକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଛଦ୍ମବେଶୀ ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଇପାରେ। ଯଦି ଯିବନି, ଭିଟାମାଟିର ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଶହୀଦ ହେବାକୁ କିଏ ଜଣେ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ତୁମର ବେସାଲିସ ପ୍ରେମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ଆତ୍ମଘାତୀ, ଏଇଟା ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଉକ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କବିତାଟି ପଢୁଛି। ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଏପରି ଆତ୍ମଘାତୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଁ ତୋର ହେଇ କେବେ ବି ରହିପାରିବିନି। ଏପରି ଆତ୍ମଘାତୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଁ ତୋର ହେଇ କେବେ ବି ରହିପାରିବିନି। ମୋ ଜୀବନକୁ ନର୍କରେ ପଡିବାକୁ ଦେବିନି। ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ମୃତିରେ ତିଆରି ପ୍ରଶ୍ନ ଧମକାଏ ମତେ, ରାଷ୍ଟ୍ର କଳ୍ପନାରେ ତିଆରି ଆଗତ ମୋର କଣ୍ଠ ରୋଧେ। କିପରି ସେ ସ୍ମୃତି, କିପରି ସେ କଳ୍ପନା, ଯାହାଠାରୁ ତ୍ରାହି ନାହିଁ, ଚିତ୍କାର ନ କରି ମୁଁ ରହିପାରୁନାହିଁ। ସ୍ମୃତିରେ ଆସେ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିଜୟ, କେଉଁ ଜାତି ବତି ପେଲା ପାଦଚଟା ବସମ୍ବଦ ହେଲା ତ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଚାଲେ କାଳ କାଳ ଧରି ବିଦ୍ରୋହ। କଳ୍ପନାରେ ଥାଏ କ୍ଷମତାର ସିଂହାସନ, କିପରି ହେବ କବ୍ଜା, ଛଡେଇ ମଣିଷର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ହକ୍ ଓ ଆସନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ନଦୀ, ପାହାଡ, ବିଲ, ବଗିଚା, ଜଙ୍ଗଲ, ଉପତ୍ୟକା, ଏଠି ଥିଲା ଯେତେକ ସଂଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ନିଲାମ ଯୋଗ୍ୟ। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ନିଲାମ ଯୋଗ୍ୟ। ସବୁ ସମ୍ବଳ ହେଇ ଚାଲିଛି ଜବରଦଖଲ, ସବୁ ମୂଳ ନିବାସୀ ବାସ୍ତୁହରା, ସମସ୍ତେ ହେବେ ବିସ୍ଥାପିତ। ମଣିଷ ହତ୍ୟାରେ ନଥାଏ କିଛି ଲୁଚା ଛପା ଖେଳ, ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ନିରୁପାୟ ସେମାନେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଖିକୁ ଆଖିରେ ଗେଞ୍ଜି ବର୍ବରତାର ଅତୀତକୁ ଜିଆଇ ମଣିଷ ଏଠି ମଣିଷକୁ ଦିଏ ଲାଞ୍ଛନା, ଅପମାନ, ବ୍ୟଭିଚାର, ବାରଣ, ଶୋଷଣ, ଦମନ, ଯେପରି ତାର ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂସ୍କାର। ଏ ହେଉଛି ଆମ ସଭ୍ୟତାର ଉତ୍କର୍ଷ। ଆଧୁନିକତାର ଅଭିଯାନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାର୍ବଭୌମତା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ତାର ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ। ଟାଣି ଆଣେ ଲାଜକୁଳା ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରୁ, ତାଙ୍କ ଲୁଗାପଟା ଫୋପାଡି ଦେଇ ଲଙ୍ଗଳା କରି ଦୌଡାଏ ରାସ୍ତାରେ। ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇ ମାରଣାସ୍ତ୍ର, ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧର ଡାକେରାରେ ଘଟିଯାଏ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ। ହେଇଯାଉ ପ୍ରଳୟ, ପରବାଏ ନାହିଁ। ଭାଷାକୁ ନେଇ, ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ, ସାଙ୍ଗିଆକୁ ନେଇ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଯାଉ ମଣିଷର ମନ ହୃଦୟ। ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଯାଉ ଗାଁ, ସହର, ଦେଶ, ପ୍ରାନ୍ତର, ଭୋଟ ବାକ୍ସ, ନିଯୁକ୍ତି ପସରା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଉ ବିବେକ। ଜଣେ ମଣିଷ ହେଇଯାଉ ଆଉ ଜଣେ ମଣିଷର ପରମ ଶତ୍ରୁ, ମରିବା ଯୋଗ୍ୟ। ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପ୍ରଗତିର ଅଶ୍ୱକୁ ଦୌଡାଇବ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ। ପ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ଯୁଗ ଯୁଗକୁ, ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଏ। ଆମ ପରିବେଶରେ ଅଛି ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ, ଲୁଟ କରି ଜୀବନକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଭରପୁର। ଏ କେଉଁ ଉପନିବେଶୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚାଲ, ଏ କେଉଁ ବେପାରୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଆଧିପତ୍ୟ। ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଶିକାର ହେଉଥାଏ ଜାଣିପେଲା ମୁଣ୍ଡବିକା ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଶିକାର କରୁଥାଏ ବିଜ୍ଞାନ କାରିଗରୀରେ ସମୃଦ୍ଧ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଆଉ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଚାଲିଥାଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଧୁମଧାମରେ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱର ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ସମ୍ମୁଖରେ।
एपरी आत्मघाती राष्ट्र चलई पारे निरंकुश शासन ठिया कराई भली भली कटकणा तारबाड़ गंबुज दूरवीक्षण जगुआड़ी उत्पात हिंसा को करे मुख्य साधन राष्ट्रीयता संविधान को बदल दियो जो ताकत ही उड़े पार शांतिर कपोत केते कहार सीमा भांगी रणहुंकार सरेनी उजुड़ा बाटघाट स्मारक खंबरे रक्त दाग सुखेनी कांद बोबाड़ी रे प्रतिध्वनि होई झड़ी पड़े घर संसार सबुठी जेमिति खाई गोड़ाए वंचित मनिषर अलिखित इतिहास मनिष तियारी नर्क जेपरी सभ्यतार उच्छिष्ट जगत उद्धार हेब किपरि मो जीवन पड़िले नर्करे मु तो नथिबी जाइथिबी जड़ी पड़ी निष्ठुर बजार तंत्रर दौरात्म्य समय रही उपहास अरक्षम निश्चय लड़िबी हेउ पछे मारिबी मरिबी राष्ट्र परि आत्मघाती विस्फोरण रे ध्वंस भिआईबी स्वर्ग जदि थाए केउठी भाव कल्परे केउ प्रतिमाठी स्वर्गर धरावतरण मर्त्यरे निश्चय देखिबी देखिबी। धन्यवाद। गोटे आत्मघाती राष्ट्र बा राष्ट्रतंत्र सामने आमे सभी लगुच अनेक जे जमती गोटे अनंत आड़ को आम जाऊँ किंतु आमर ये जाचु जे शेष से अनंतटा शेष न तेणु आम पाखे ओडिया भाषा नृतत्व को साधारण पाठक एवं पाठक मान पाखे पहुँचेबार जो गोटे बड़ भूमिका अनंत भाईकर अच्छी आम खुशी जे से आसिक आज पहुंची आमे तांकोटु सुनिबा अनंत गिरी। सरोज भाई एवं सबु कवि एवं कवि व्याप्त साधक एवं संग्रामी मानक मोर प्रणाम। मोर प्रथम कविता होछि Why could not Vamana speak with Bali? Why did Vamana put his third feet on Bali and push him to Patala? Did not Vamana have any eye in his feet? Third eye in the third feet? Bali was perceived as proud. Why couldn't Vamana speak with him? Sing and dance, embrace him. Was he trapped in his own ignorance and arrogance? His foot is drenched in the mud of tragedy. I do not want to be a party to such a God. I dance with a God of love, a God of embrace and reconciliation. द्वितीय कविताटी संक्षेप रे Would the land remember you? Would the land remember you? Would the land sing to you? You sing with the land sings with you, and much more. Touches the inner and the cosmic, walking and meditating with the land, healing the degraded and polluted. The land becomes alive. The silent spring becomes singing, a new dance of culture and agriculture, an evolutionary cultivation of soul, soil, and cosmos. एवं शेषरे संक्षेप कविताटी ओडिया रे हे राम हाथरे तुमर कोदंड एहा नुहे कि एक बंशी हे कृष्ण तुम रागिनीर बंशी नुहे कि एहा कोदंड एक अस्त्र कोदड़ ओ बंशी सांग होई पारिबे कि नाची रूपांतर करिबाकू आम आतंक को आमर आतंक आज कोणार्कर ए स्मृति भिजा मुहूर्त एवं स्थान रे मु कवि ब्रजनाथ रथ को स्मरण करुछि काली तांकर जन्मदिन एवं 2017 मसीह एमिति एक
ଶୀତ ଭେଜା ସକାଳରେ କୋଣାର୍କର ଏକ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବରେ ସେଦିନ ମନୋରମା ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ, ଯିଏ ମୋତେ ଦେଖି କୋଳେଇ ନେଇଥିଲେ କବିତା ପଢ଼ିବାକୁ। ମନୋରମା ମହାପାତ୍ର ସେଇ କବିତା ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଫେସର ଧରଣୀଧର ସାହୁ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି କବିତା ଉତ୍ସବରେ ଆମର ଶୋଭନୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୁରୁମା ରୁକ୍ମିଣୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ତିନୋଟି ଅମର ଏବଂ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ମୁଁ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ ଏବଂ ବ୍ରଜନାଥ ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ସହ। ଏ ସେସନର ଯୋଉ ନାଁ ଥିଲା ତାର ଶେଷ ତିନିଟି ଶବ୍ଦ ହେଲା ଭର୍ସେସ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ସାଇଲେନ୍ସ। ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ପରମ୍ପରା ଥିଲା ଯେ କବିତା ବାହାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ହେବା, ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇଛି ଆଜି ସକାଳୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକମର। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ବିଜୟ ଭାଇ ଏବଂ ଧୀରେନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଡାକୁଛି ଧୀରେନ ଭାଇକୁ ପ୍ରଥମେ, ସେ ଆସିକିରି ଧନ୍ୟବାଦ ସରୋଜ ବାବୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜିର ଯୋଉ କବିତା ଏଇ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏବେ ଯୋଉ ପଢାଗଲା ତ ସେଇ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟର କବିତା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ଭିତରୁ ଆସିଛି। କି ଆମର ଚନ୍ଦନ ବାବୁ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଗେନଷ୍ଟରେ, ତ ଆଇ ୱିଲ୍ ସ୍ପିକ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ରହିଯାଉଛି ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଏଗେନଷ୍ଟ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍ପୋକ୍, ବିଶେଷ ଚନ୍ଦନ ବାବୁ spoke against the government, but he actually prayed God to give energy so that Shakti, so that he can fight against. That would be a prayer for the goddess. Subrat Babu कहथिले गोटे symbol of the cat, symbol गोटे आनिथिले cat रो, जोथरे कि से किछि गोटे घंटी गोटे बेल he will just तार बेकर बांधी देबे जोटरे कि से he could locate, एवं मेनली से कहिसंती टिके निरपेक्ष, to be neutral, not to be a partial to any power that be. गोटे सेटा थिला सत्यानंदଙ୍କର पाळभूत आउ नई रो गोटे सिंबल देइचंती, फेयर से सब देखुचंती जे एम्प्टी, माने मते जो विलेज जो देखिथिले डिजर्टेड विलेज भली, जे विलेज केमती हबरे सब ये जाउची नष्ट होई जाउची, एवं ताकू पीपल they were searching for the past, the glory of the village, the past beauty and glory, सेटा को से देइचंती। एवं ए सब जगह बैरेन एमती जो बैरेननेस कथा नई थरे कहउचंती, सेटा मध्ये गोटे एम्प्टी हमर जो वेस्टलैंड भली एलियटकर सेटा मध्ये मते लागुथिला। आपण माने दीपुन बाबू से टिके रोमांटिक केतरा श्याम विषय कहउचंती, मु जति दूर भाबिछि दैट इज ए पार्ट ऑफ द, किंतु से मध्ये ता भितर गोटे आनिचंती दी utility of the election, जोटा कि actually we have been very much betrayed by these election processes of our time, सेटा को से करिथिले। तापरे मनोहर बाबूंकर थिला विद्रोहर डाक, सेटा थिला गोटे उन्मेष उद्दाम लहरी गोटे wanted to rise by his call to rise against the atrocities of the present time बा गवर्नमेंट जहाँ किछि हेतु सेटार थिला। एवं गोटे जगह रे से विस्थापित मानकर जो माने
expatriate ହେଇଯାଇଛନ୍ତି who have been very unlawfully, they have been deprived of their own land and property. He has raised his voice against them as many. ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ସେଇ ତାଙ୍କର ଆମର ପରିବେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ he has given his strong voice for this. ଅନ୍ତବାବୁଙ୍କର ତ ବାମନ ଆଉ ବାଳେଙ୍କର ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗଡଙ୍କର ଟାଇପରେ ଗଡଙ୍କର ସାଇଡରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଥିବେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବଂଶୀ ଆଉ କୋଦଣ୍ଡ, that the music and ଆଉ ଅସ୍ତ୍ରଟା ମାନେ ତାଙ୍କର କୋଦଣ୍ଡ କହିଲେ ରାମଙ୍କର ଯୋଉ, ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ତଳୁ ମନେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ପୋଏମ ଥିଲା ଇଂଲିଶରେ ଯୋଉଥିରେ କି ଥିଲା ଯେ ସିଏ ତାର ଖଣ୍ଡାକୁ ରଖିଦେଇଛି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ମନେ ପଡୁଛି ବୋଧେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ କେନ୍, ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଯେତିକି ଟ୍ୟୁବୱେଲ କେନ୍ ଗୋଟେ ପୋଏମ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ, that where he kept the weapon. କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ସେ କହୁଛି that I have kept that, କିନ୍ତୁ when an oppressor will raise its head, I will again use that weapon to fight. ଆଉ टीना मैडम ମଧ୍ୟ ସେଠି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟ all other things, that is okay, this is a voice of protest ଏବଂ ଯାହା କିଛି ହେଇଛି ବି voice of protest ରେ, କିନ୍ତୁ କଣ କଣ କରାଯିବ କିଛି କିଛି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ to rise against that ତାର ଗୋଟେ they have given certain hints for that. Thank you for that side. विजय भाई ମୁଁ मनोहर दासଙ୍କର अंतबुजुला पाखु आरंभ करी। से अंतबुजुला भितर जो दुईटा he has really drawn two epical poems from his अंतबुजुला, and those two songs has been so powerful, but it needs slow reading so that one can go into the depth, and really very appreciative poem, and they have got all the epical trends in those two poems on Vitamati and on that Atmaghati Rashtra, self-destroying state, and he has declined to be member of such a state. And then we come to Dalit Voices by Chandan Nag, Ashwini, Subrat Barik. All these three poets have really put before us the thoughts of Dalits in such a nice way, in such a devastating way, I will say, that you really feel that you are broken from inside. What is happening? And the way somebody is asked to put his signature, his tipo, so and then everything is taken away. And I know how the tribals and the Dalits are fighting everywhere, beginning from Koraput to Malkangiri and everywhere in Odisha. How their land and forest are being looted by the corporates, and the state becomes a party to it. This thing, they have been depicted in so harsh voices. Whatever pictures is drawn by the artist, a cat is really destroying it, and therefore he is trying to put a bell on the neck of the cat. But is it possible? By that, can you really stop? How? This is the question now. And today somebody protests. Next day, he is arrested and put inside the jail. This is happening everywhere. And then they are released with the threatening that next when you put your voice, you will be booked under conspiracy case, conspiracy against the state. And then they are silenced. This is the way. And all these things are really depicted in all these poems. And one thing really attracted me here. Yesterday we have listened to a transgender poem, which have been really new to our session. Such poems we did not hear earlier. And today, some relationship, homosexual relationship,
that has been depicted in a very nice way. Shamo, Sangre Jung se ek hi jaichi. I remember the days when I was in jail during the emergency days, when one person came to me and asked me, please write a letter to my beloved. I asked, who is your beloved? You know, he was a transport to Khordha jail. I can't leave a single moment without him. Please write a letter. And he dictated me lines. And that was no less than any love letter. And it was such a beautiful experience by me. So I really, such poems are not available, unique in our literature, Odia literature. So I really welcome all these, both the poets. Thank you. And Antagiri, I did not listen to any of his poems earlier. Today, very short poems, 2 poems, and they are very meaningful and serious. So I thank you all. Thank you. Just before, I just have a query. Anybody in online, if so far our list is concerned, we don't have anybody, but if we left somebody, then I want to request. Name. Minati Pradhan. Yes, if I'm there online, yes. If time permits, I would like to share 1 or 2 of my poem, if it is okay. One poem, Minati ji. Let us start your poem. Thank you so much. Good afternoon, everyone. So just I'll give little bit of this thing of my poem. As I'm staying in a society in South for so long, I did not notice something was very visible, but I did not know the meaning. So I just want to share about that. It is about the caste hierarchy. The title, hello, am I audible? Yes. The title of the poem is Untold Stories. A ray of light slipped through the skylight. A ray of light slipped through my skylight into my slow, small, and half known world. A gentle chit chat opened a window to peep through. Flower garlands lay in heaps, curled like a sleeping reptile. In pristine white, bright yellow, glowing saffron, dark purple, and shades of blood red. Jasmine, chrysanthemum, kanakabaram, violet, and roses. They adorn many heads. They adorn many heads, thick, heavy, or trailing in long lines, nestled in dark manes or swinging low, competing with the careful braids. Unaware me, I never read their untold stories. Unaware me, I never read their untold stories, only stood awestruck by their beauty, color, and fragrance. Yet they were already writing in silence the stories of caste, the stories of hierarchy, of devotion and seduction, of the domestic violence and survival. Unwritten rules of the society hid inside these threads and ropes, in food, in color, in every daily rituals, shaping bodies, future, and fears. Still, each morning, new birds were threaded, quietly refusing to give up on their fragrance. One day, these garlands will be unmade. Their threads used to unbind the old roots and will weave a new and equated world. Thank you. Thank you so much. Hello. ମୁଁ 3ଟା ବରଡ଼ାର ଗପ କହିବି। ତଳ ବରଡ଼ା ଖସୁଛି, ଉପର ବରଡ଼ା ହସୁଛି, ମଝି ବରଡ଼ା କହୁଛି ଆମ ଦିନ ତଳେ ଆସୁଛି। ଆମ we are feeding. ତମେ ହଉଛ 21st century ପିଲାମାନେ। ଏତେ ନୈରାଶ୍ୟବାଦୀ ପୋଏମ୍ କାହିଁକି ଲେଖୁଛ? ସେଇଟା ମୋ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ।
ନୈରାଶ୍ୟବାଦୀ ନୁହଁ କାହିଁକି କାହିଁକି ତୁମେ ଲେଖିବ hope should be there. ଆପଣ ଟିକେ କହିପାରିବେ କି କୋଉ 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 ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ ଲାଗିଲା? ଏବେ ଫैज़ ଗୋଟେ नज्म फेमस टा अछि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान ସେଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତାର ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖେ ଯେ ମଜଦୁର ମାନେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି ମାନେ ନିଜର ଦେହ ବିକିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ଦିନ ଯାକ କାମ କରିକରି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଦେହରୁ ପଚା ସଢ଼ା କ୍ଷତରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥାଏ କେତେ କେତେବେଳେ ଆଖି ସିଆଡ଼େ ବି ପଳେଇ ଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋ ସୁନ୍ଦରତା ଏବେ ବି ସେତେ ସୁନ୍ଦର ଏବେ ବି ତୁ ସେତେ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ କେତେ କେତେବେଳେ ସିଆଡ଼େ ମୋ ନଜର ପଳେଇ ଯାଏ ସେଇଟା ତ ଆମର ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଜାତିରେ ବିଭକ୍ତ ସୋସାଇଟି ସମାଜଟା ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ସଂଘାତ ରହୁଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ସମାଜ ଗଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସାଙ୍ଗରେ ତାପରେ ରହିଲା ଆଜି ସମୟରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଯାହା ଯାହା ଅମାନବୀୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସମାଜକୁ ଦଉଛି ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ମୁସ୍କିଲ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ବୋଲିକିରି ହିଁ ଜଣେ ଲୋକ କବିତା ଲେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବିସଙ୍ଗତି ମାନଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରାଯାଉଛି ପୋଏଟ୍ରିରେ ସେଇଟା ନୈରାଶ୍ୟବାଦୀ ଲାଗିପାରେ ଏଇଟା ହିଁ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ବାସ୍ତବରେ କବିତା କିଛି ବି ନିରାଶା ନାହିଁ ଯେମିତି ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର କୋଟ୍ ଅଛି ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଇଜ ରଙ୍ଗଲି ସେଟଲ୍ଡ ଇଜ ନେଭର ସେଟଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମଷ୍ଟ ବି ରିସେଟଲ୍ଡ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କିମ୍ବା ସେଇଠି ହିଁ ଥାଇକି ଆପଣ କବିତାକୁ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିବାର ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶା ଦିଶିବ ବଟ୍ ଆମେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯେତେ ବି କବିତା ପଢିଲେ ସବୁ କବିତାରେ ପ୍ରତିରୋଧ ଅଛି ବିଦ୍ରୋହ ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ସେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟକୁ ଯଦି ବୁଝିବେ ତାହେଲେ କବିତା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ହଁ ନା ଏଇଟା କିଛି ଚେଞ୍ଜର କଥା କହୁଛି ଆମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କିଛି ଅଲଗା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛୁ ବେସିକାଲି ସେଇଟା ଜିନିଷ ନିରାଶା କିଛି ନୁହଁ ଦେयर ଇଜ नो ନିରାଶା ଏଇଠି ବନ୍ଦ ହଉ no I didn't କେହି ନିରାଶବାଦୀ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ yeah we the people we will bring the change ସମସ୍ତେ ପଜିଟିଭ yeah exactly that is the point I am explaining to you actually basically we are trying for a change and if you are holding perpetuating the system then you will see it as a point of nirasa but if you are looking for it to change then okay you will understand it more better ସେ କଣ ଦୀପକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଠି ସାରିବା ନାଇଁ ମୁଁ ପଢିଛି କାଲି ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଲୋକ ସ୍ୱଗତୋକ୍ତି ଭଳିଆ ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ ଭଳିଆ କବିତା ବହୁତ ଲେଖା ହେଇଛି ଅତୀତରେ ବହୁତ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିଟି ଅଛି ସେଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପରିସ୍ଥିତିଟା ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକାର କବିତା ଲେଖା ହଉଥିଲା ସେ ପରିସ୍ଥିତିଟା ବଦଳି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଆଜିର ଭିତ୍ତିରେ ଛିଡା ହେଇକିରି ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଦେଖୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ସେ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଏବଂ ସେଇଠୁ ମୁକୁଳି ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ତାର ଅଛି ଛଟପଟ ପଣ ଏବଂ ଛଟପଟ ପଣ ସହିତ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ଅଛି ସେଟା ବି କବିତାରେ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବା କଥା ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭାବୁଛେ ଯେ ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପିରିୟଡରେ ଯେମିତି ଲୋକ ଲେଖିଥିଲେ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପିରିୟଡରେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କବିତା ଲେଖା ହଉଥିଲା ସେମିତି କବିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଳା ଦିନର କଥା କହିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ କଳା ଦିନର କଥା କହିବା ମାନେ ଆପେ ଆପେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆନ୍ଦୋଳନର କଥା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ସାରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଝଡ଼ ପରି ଲହଡ଼ି ପାଚେରୀ ପରି କୁହୁଡ଼ି ପବନରେ ଏତେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଗରଳ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତର ଫଳ କଥା ଛାଡ଼ ଫୁଲ ତକ ଯାଉଛି ଝଡ଼ି
କେବେ ଧୋଇ ତ କେବେ ମରୁଡ଼ି ତଥାପି ମୁଁ ଶବ୍ଦଟା କାଟି ଦଉଛି ତଥାପି ଆମେ ବୁଣି ଚାଲିଛୁ ସ୍ୱପ୍ନର ମଞ୍ଜି ବାଛି ଦେଇ ଯାବତ ଅଗାଡ଼ି ଧନ୍ୟବାଦ बहुत बहुत धन्यवाद. And that brings us to the last offline session, face-to-face session. Thank you very much. Let's have a picture of the panel. And the next session post lunch will be online. Zoom link मैं CPF 2026 ग्रुप रे दोची. Zoom link मैं CPF 2026 में दे रही हूँ और आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग लॉग इन करिए जहां पर भी हैं वहां से. सो लंच के बाद एक सेशन और है, उसमें भी अच्छी कविताएं सुनने को मिलेंगी, लेकिन वो ऑनलाइन होगा, तो आपको यहाँ बैठ के सुनने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो मैं अंत में अनुरोध करूंगी चंद्रभानु जी को, सविता जी को और मनोरंजन बाबू को कि वो आए और सेरेमनी को क्लोज करें. और आप सबकी कविताएं वो आप लोग सरोज भाई को, मुझे, चंद्रभानु जी को पहुंचा सकते हैं. Lara and Eve, where are you? Come closer. बंधु माने मु जदि आज हठात चली जाए मु कहबी जे चंद्रभागा रेस बुड़ पकई मु जाइछि माने एते आनंद आउ एते फुलफिल्ड लागला गोटे परिपूर्ण लागला मते तेणु एटा निराशार कथा मोटे नुहे एटा फुलफिलमेंट कथा I just said that if I pass this moment, I will say that I celebrated my life in Chandrabhaga and passed. So I'm so happy. Now, this time we had three great new things. I think the highlight was yesterday evening, the celebration of unity of creation. All beings on earth, forest, and sky, how they were singing together and how it is possible to recreate paradise on earth. So the music, the poem, and I have seen Lara acting the poem back in their place in La Havre, France. We have seen, many of us, Vidut, me, Savita, etc. Recently also Chandrabhaga. So that was one. Second, as Vijay pointed out, we had many new dimensions, the transgender dimension. And the layered assertion of liberation consciousness that we saw in several sessions, but above all, the feminist session and in 2 sessions, Dalits spread over into 3 sessions, Dalit poets. We didn't have many tribal poets
but tribal voices we had, tribal music we had, tribal language we have. से जो ता खोसारे बेरुडी बसा, the translation is in the hairdo. There is I first said beehive, wrong translation. Sting bee, wrong translation, and wasp nest. In other words, the protest, the most powerful capacity to protest. Virodhra prachanda swara ସେଇଠି ଅଛି ସେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା କାମିକାର. So that was another great ମୁଁ ଯାହା କାଲି କହୁଥିଲି ମୁକ୍ତି ଚେତନାର ସମ୍ଭାର. ସେ ମୁକ୍ତି ଚେତନାର ଯାତ୍ରାରେ ମହାଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଆହୁରି ପାହାଚେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିଥିଲା ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗିଲା ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଜେନେରେସନ ଆସିଛନ୍ତି. ନାରୀ କବି ଦୁଇଟା ଜେନେରେସନ ଆମେ ଦେଖିଲେଣି. ମୁଁ ଚାହେଁ ଆହୁରି ଯୁବା ଜେନେରେସନ ଆସନ୍ତୁ. ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ଏଇ ଯୋଉ ଚନ୍ଦନ ନାଗ ଜେନେରେସନ. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ. ମାନେ 60 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 60 ବର୍ଷ ତଳେ ବିଜୟ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି. ସେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୋ ଜୀବନର ବଡ ଆବିଷ୍କାର ଆଉ ଅଙ୍ଗ, ସେମିତି ସେ ମୁଁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛୁ ପ୍ରାୟ 30-40 ବର୍ଷ ତଳେ ସରୋଜକୁ. ଆଉ ବାକି ସବିତା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ କେତେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପୋଏଟ୍ରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏଯାଏ ଆଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ଯେ ଆଗକୁ ନେବେ. 3ଟା ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ ଟାସ୍କ. ଆଉ ଏଥର ଯୋଉ ମିନିଟିଏ 2 ମିନିଟ କୁହାଗଲା ସେଇଟା ଯେମିତି ପ୍ରକୃତରେ ଆଗରୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ରଖିବା ପ୍ଲିଜ. ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ସେୟାର କର ପ୍ଲିଜ. ଓକେ, ସେୟାର କରିକି ଫାଇନାଲାଇଜ କର. ଏକ ଯିଏ ଯୋଉ କବିତା ପଢିବାକୁ ଚାହ ମାସକ ଆଗରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ବା ମେଲରେ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ଖୁବ ସହଜ, ତମେ ତ ଫଟୋ ନେଇକିରି ପଠେଇ ପାରିବ ସଞ୍ଜୋଗୀତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ପାଖକୁ, ଯାହା ଆମ ଭିତରୁ ଯାହା ପାଖରେ ଯାହାର ଇମେଲ ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଦବ. ଗ୍ରୁପରେ ନୁହେଁ, ଗ୍ରୁପରେ ପଠେଇଲେ ଆଉ ମଜା ରହିବନି. କୋଉ କବିତା ପଢୁଛ ତା ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଚମତ୍କାର କବିତା ସବୁ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ରହିବନି. ତେଣୁ ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ 2-3 ବର୍ଷ କରିଥିଲେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ଥିଲା ମୂଲ୍ୟ. So that is a task. Everybody has to send their creations in advance. And you know, second Saturday, Sunday is fixed, no matter what. Okay? Number 1. Number 2, କାଲି ଆଜି ଭିତରେ ଯିଏ ଯାହା ପଢିଲ ତାକୁ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସଞ୍ଜୋଗୀତା ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଅ. ମାନେ ପଢି ଦେଇକିରି ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ ଆସୁଛି ସେ ପଢି ଦେଇକିରି ଚାଲିଯିବା କଥା. ସରି, we want a record of that. ଯୋଉଥିରୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି 2ଟା ବହି ବାହାରିଲାଣି ଏବଂ କୌଣସିଟି ପୁରା ଆମକୁ ମାନେ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇନି, ପୁରା ସନ୍ତୋଷ ଦେଇନି. ମାନେ they are great achievements. ଲିବରେସନ ପୋଏଟ୍ରି 6-7 ବର୍ଷ ତଳେ ବାହାରିଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପୋଏଟ୍ରି ଏଇ ଯୋଉ କାଲି ଯୋଉଟା ରିଲିଜ ହେଲା. ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା 2ଟା ବହି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ବହି ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ବହି. ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପୋଏଟ୍ରି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ links voices from Odisha movements, great voices of liberation from Odisha movements, with the global movements, similar voices from France, elsewhere, all over the world, South Africa, Palestine. We were so privileged yesterday and today. This is number 2. Number 3, এই বার্তা, এই যে মুক্তির বার্তা, মুক্তির বার্তাটা কবিতা ছড়, কবিতার जो ढंग, कवितार जो क्वालिटी, कवितार जो डिमांड महसूस, लेकिन किस तरीका से वो महसूस दूसरे के पास जाएगा,
ताकि उनका हृदय छुएगा. She gave a wonderful definition of what is, how do you write poetry? You must have the deep feeling. I am adding, Vijay Vaidar, Saroj, they are masters of this craft. And people like, Durga Panda will catch them on where they excel and where they have to do this, that. Jayanta Mahapatra was the great master in the feeling as well as the art, the skill. So the skill of poetry writing. Therefore, next year, we will have a third element in every session, a silent observer who in the last session will announce what are the most memorable lines, most memorable similes, most memorable representations. So we will have a silent observer who, one or two or three, or maybe one in every session, Chandrabhaga, Savita, Vijay, Saroj, you decide. But I want that level. Our poetry is global standard poetry. Remember, both in sensibility and skill, both in sensibility, deeper feelings, as well as in the art of communication. In the art of communication. Chandrabhanu is the master of communication studies. That is his principal profession. I'm just a student of theory. I can catch you here and there, very deep, and at the surface also. Therefore, when we join hands, Savita is both. Savita is a poet herself and also a scholar of theory. So I will not describe the others. You know them as much as I do. Therefore, we want the quality of poetry of Chandrabhaga Poetry Festival at that global level, because several of us, we operate at that level. These friends from the first year itself, we have these friends in many parts of the world, we are interacting in the liberation process. Okay. So I'm so happy. Thank you all very much. Who will say? Savita. So good afternoon, everybody. And Professor Mahanti, as he pointed out, generally that is how this is his style, point wise, 1, 2, 3. And so, it's like very clear. There is no ambiguity involved. Not that we are ambiguous, but I'm simply saying this is his style. We also like to do things that way. We've been doing it for a long time. I can be poetic indeed. But the thing is, there are certain complaints. I want to attend to them. All right. Perhaps Chandrabhanu will be far more accurate and factual about it. So strength of our festival is obviously been pointed out by Professor Mahanti, but there are things like poets who come and attend. We spend money on them. And this money, it's very hard to get money for festivals like ours when we are not involving corporates or this and that. It's a very hard earned money. So if we invite poets to participate, they should stay for the whole thing. Because it's not only you are not the only poet. There are a number of poets who are going to read. And as you can see, we are seeking a response. We're trying to highlight the best points of poets, giving them feedback. It's not just poetry reading. We are always giving feedback. Professor Manti this time again revived that we should have at least 1 or 2 minutes spent on somebody analyzing the whole session. It's a good thing to do. It's not that we're trying to make poetry intellectual or intellectualizing it, but a sense of what we did. All right. So it should be a full presence, full body presence is important. Poetry here is just not reading, but it's involvement.
This is one thing. Yeah, that's very important. Coming year and year after here, I have developed a sense of understanding Oriya. Even though I don't speak, even though I threaten that next time when I come, I'll be speaking Oriya. But I understand, the level of poetry. Great poetry. I mean, personally, I love it. Our Dalit poetry, feminist poetry, tribal poetry. A lot of tribal scholars poets used to come who did not even write. There was no script, but they were simply, they were just narrating it. So I asked Chandrabhanu, collect these poems from these people. And I went after one of them who was a blind poet. So I said, where is your, आपकी कविता किधर है? तो बोला, गया. हमने तब, but we need it. तो कहा, अब दूसरा कह दूंगा. It was innocent and it was devastating. Look at the sincerity of that poet who came without a footwear. It's not something that we can overlook or forget. These are very important things that should go into our own writings. They should humanize us even more, sensitize us even more. This is something that we are trying to build a culture of enjoyment, happiness, transgression, transcendence, and liberation. And it is possible. I don't know why people, there were some bleak poems read. They are also realist poems, but they were not all bleak. I mean, that poetry was about utopia. Manu's poetry. It was about utopia, creating an utopia. If we can't create a better society, we can at least create utopia. We can create topography of better society. This is what poets do all over the world. They are the ones who speak the first, who imagine the first, who write about it the first. They have been leaders in every society, no matter what Plato says and what anybody else says, banishing poets from the republic. They create another republic. That is the point. So this is the second thing that I'm trying to say. And the third thing is that, our journal, Chandrabhaga journal, needs support. Everyone must support. Otherwise, it is very difficult for one institution to support. All of us must support by contributing to it. If possible, even contribute to the funds, even 500 rupees. It's just this is the spirit in which we're working. So do that if possible. Second, and the third thing is, fourth thing rather, is that we have been able to bring out Chandrabhaga poetry collections series so far, but all in English. We haven't done a bilingual, we haven't done Oriya. And my, again, request is that when we request Oriya poets to take responsibility of getting their poems translated into English, this is the last thing that they want to do, and they haven't done it as a result. This is for you. Your poetry has to go into another language. At some point we can even get your poems translated, or you get it translated into Hindi, and we bring out a Hindi collection. So this is how we will grow. All right. So these are like difficult tasks perhaps, but not difficult for us, our group, who has been promising oneself that we will do this, we will do that. So actually let us do it. So this is what I have to say. ए वर्ष बहु माने संशय भितरे मु अंतत आसीथिली जे केमिति कोन ऑर्गेनाइजेशन हबो कारण रूम रो प्रॉब्लम ए जो स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम गुडा को प्रथम देखा देइतिला जाहु भलरे सब सरी गला एटा आम समस्तंकर सहयोग पई आ विशेष करी कि चंद्रभागा रो जो मुख्य ऑर्गेनाइजर हिसाब रे काम करचंती चंद्रभानु एवं संयोगिता तेणु सेमानकु मु मोर आंतरिक धन्यवाद जनाउछि। द्वितीय रे एथर रियली मोर से संशय रो कारण थिला प्रति वर्ष आमे थरे बसु माने ऑनलाइन हो कि कोन हो एमिति टिके डिस्कशन करू कोन करा जिवो कोन नाही
এইসব বিষয়ে আলোচনা ହୁଏ। মনোরঞ্জন বাবু সেটা চন্দ্রভানু বাবু সেটা আরেঞ্জ করନ୍ତି এবং ଆମେ ସବୁ ଟିକେ କନେକ୍ଟ ହଉ ଏବଂ ସେ ବିଷୟ ନେଇକି କଣ କଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କିଏ କିଏ ନୂଆ ଲୋକ ଆସିବେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ। ସେଇ ଜିନିଷଟାକ ଏଥର ହେଇପାରିନି, ତେଣୁ ଟିକେ ସଂଶୟଟା ରହିଥିଲା ଯେ କଣ ହବ, ଆସିବେ କି ନାହିଁ, କେତେ ଜଣ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ 90% ପ୍ରାୟ ଆସିଛନ୍ତି, ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଯେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା ପ୍ରାୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଅନେକ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି, ଫୋନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଡାକିଲେନି ଇଏ କଲେନି। ସେ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ଦେଖିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି ଆମେ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କବିତା ପାଠ ଉତ୍ସବଟାକୁ ପରିଣତ କରିବା ସେ ନେଇକି କିଛି ସଜେସନ ଦେଇଛନ୍ତି ସବିତାଜୀ ଆଉ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, କାରଣ ଯେମିତି ବଂଶୀ ଧର ଚୌଧୁରୀ ଚାଲିଗଲେ, ଏମିତି କିଏ କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଏଲିଟି, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଘଟିପାରେ। ତ କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ମୃତ୍ୟୁ ହବନି, ଯେମିତି ମଣିଷଟିଏ ଚାଲିଗଲେ ମଣିଷ ସମାଜର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏନି, ସେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କବିତା ଉତ୍ସବର କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହବନି, ଏଇଟା ରହିବ। ଏବଂ କିଏ ନା କିଏ କାନ୍ଧକୁ ଭାରଟା ନେବେ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ କିଏ ନା କିଏ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କନସିୟସଲି ନିର୍ମାଣ କରିବା। ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଆଜିର କଥା, ଯୋଉଟା ଆଜିର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରସଙ୍ଗଟାକୁ, ସେଇଟାର ସମାଧାନ ହଉଛି ଆମେ ସଚେତନ ଭାବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ହଉ ବା ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ନିର୍ମାଣ କରିବା, କରୁଥିବା। ଏବଂ ୟାରି ଭିତରେ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଦଳିତ ଭଏସେସ୍ ସେଠି ଆସିଲା, ୱିମେନ୍ସ ଭଏସେସ୍ ତ ଆସୁଥିଲା, ତଥାପି ଏଥର ଆହୁରି ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଆସିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ କଣ ଆମର କଣ ବି ଥାଇପାରେ କ୍ରିଟିସିଜମ, ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆସିଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ କଥା। ଆଉ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ମୁଖ୍ୟ ଦର୍ଶେଇଥିଲି ଯେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଏଥର ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ହଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ଏଭଳି ଭଏସ ଆସୁଛି। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କବିତା ପଠେଇବା ଦିଗରେ ଯୋଉ ସବୁ ସମସ୍ୟା, ଯୋଉ ହେଳା ଆମର କବି ମାନଙ୍କର, ସେଇଟା ଦୂର ହବା ଦରକାର। ଆଉ କବିତା ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ପଠେଇବା, ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଉଭୟଟା ପଠେଇବା ଦରକାର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଭେରିଫାଏ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିବିନି, ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ଯେ ବର୍ଷ ଯାକ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ବାବୁ ଟିକେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି କନେକ୍ଟ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you for your hospitality. I think poetry is hospitality in the language first. First, there is silence. And if there is silence, we can hear something and we can listen. And what are we listening? We're listening from the sound of the birds, from the wild palms. And we are listening from the primitive language. And listening is the hospitality in the language. Before speaking, we are just listening to all the universe. And in India, you have many languages. And I think there was never one language primitive, but several languages. And I think for the future, the most important is to translate in different languages. Okay, you know, every year, 25 languages die.
25. There are about 5,000 languages. So you can reflect. It's not difficult. In 1 century, half of the language disappeared. So, of course, in English, but for instance, I'm French, and sometimes it's difficult for us because in every country, just a little language, English, bad English. And I remember I've been in China very long ago. Yeah? And it was very interesting because in each university, they could find some students, just 2 or 3 students, they learn Italian or they learn French. So it's very interesting. Yes. So, so poetry, we have to remember that poetry is the origin of the language. It's the origin. Okay. Not the end. It was the origin. Before speaking, we are singing. Before singing, just babbling. It's a baby. What does it mean, baby? Baby, mama, papa. When I was in China, I think it was 45 years ago, I heard mama, ma, in China, in Chinese, it means mom, mama. Very first word. So the conclusion is that there is no conclusion. As you can see, I have to do this logistics of take the wire out of the table. Thank you very much, all of you. Before I say anything, I just want to really thank every one of you for being here till the end, because one of the banes of most literature festivals and poetry, especially poetry festival, is that at the end there is nobody sitting there except the poets who are reading poems. So I'm really grateful to all of you that you have stayed till the end, and I hope that at least some of you will reach this message to those people who have left. Thank you. The second thing is one of the things that Manoranjan Babu forgot to mention in his talk was that one of the other new things that has happened this year is we have had two people representing the Rajbanshi language, which is a dying language. So they have come from Siliguri, and so we would thank you so much, and we would request you to come, because one of the ways of keeping the language alive is to use it. And you guys are doing a marvelous job by using it through poetry. Thank you so much. The last thing that I want to say, because lunch is waiting and it's getting cold, is that everybody talked about poetry here. I just want to say one thing. Poetry
is part of being creative, right? Now, when we were growing up and going to school and college, we used to be told constantly to be creative. Now, something has happened in the last 25 years. That word creative and creativity has been switched and it has been replaced by something called innovation. Okay. Now, this innovation thing is part of the business school lingo. What it means is basically don't be creative. Okay, because creativity makes you break boundaries and have flight of fancy, whereas innovation gives you a predetermined frame of reference within which you can play. Okay. No, that is not creative at all. I'm just coming to that. Now we are talking about poetry from the 19th century, from the 20th century, from what century? Now all of that is gone out the window thanks to AI. Okay, because I don't think you will henceforth have a specific style in poetry. It will be finished. Okay. You will still have poetry, but I don't think there will be a particular style of poetry or a particular school of poetry. That is finished. That's gone. You will have poetry of a completely different variety and a different kind. And I believe that's, I don't have anything, I don't see anything wrong in it because that's the next step forward and we'll have to deal with it. That's all. I don't think you can't wish it away and you can't make it go away. You can't. And most of us will probably use it in small bits and pieces here and there. Some of us will use, nowadays, the next generation of students have stopped reading entirely, completely. So the printed page simply doesn't exist anymore. So I was just telling somebody there that we will never, people will start writing poetry 5 pages, 10 pages long, and we will not have an Ezra Pound around. Okay. Uh, so that is going to be where we are going to lose out on poetry. And I think we will need to deal with it. That's all. I don't think there is any other way. So thank you very much. This is all I had to say. Thank you so much for being here. And we hope that all of you will be back here next year. Vijay Vogot said that he wanted me to be in connection or be in contact throughout the year. I want to switch this around. I want all of you to be in contact with me. I am not, one of our biggest problems in organizing this is that there is nobody in touch with me. And at the last minute, everybody comes and says, Isko bulao, usko bulao, remove this fellow, do this way, do that way. It's not possible. It has to. Yeah, it's also for Vijay Babu. Okay, so I think it would really help if everybody gets in touch. And if anybody has opinions, please tell us. Suggestions, opinions, please let us know. Okay, and so if you haven't given us the suggestions, please don't come on the last day and say this didn't happen. Okay. So thank you so much. We try our best to do the best we can, given the issues and problems and financial constraints and whatever other constraints. And I hope that within those constraints,
you've all had a good time. Thank you. I also want to say one more thing I forgot. I'm so sorry. I'm so sorry. I need to give a special round of thanks to our technical people here who, yeah, Pradeep, Sarles, and these are students, two students. They are, and they have really done amazing work. All of this will be available, has been on YouTube and will be on YouTube. We also will start putting out little clips and reels as of this time around. And we are upgrading the website. So we will try, what we are trying to do is to see, Manoranjan Babu said, talked about a bilingual and a trilingual and a multilingual project. It's very difficult to do it in print, but I think we can do it online. And we can do it on a monthly basis. Yeah. Thank you. ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଫଟୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି Don't go away. Photograph again. Up here. Okay. अच्छा those who are here. এটা বহুত পবন তো ধরলো